Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ai lava so le vawa tua e tusa maoi. E le ai foi se ngaruenga e tusa mau ngaruenga. Ono ubana e whaia lātou te o mai. Ma lātou wifu atu i o luma le li e. Ma lātou whaanene e atu i le usuafa. Mōmora nei tai ao na mātou ala usu whaanene e i ate oelo mātou atua. Ma mātou alanga ina o vi inga. Mātou moli mawina lau manu malore nei tai ao. Awa ua telefo i tala i manua i titi mala. Ina ua la foi ata o le tai ao o le aso fau e au mai. Ma le ola fau ua mātou mau aile nei tai ao sing-singi. Tai ao manino. Ma le tai ao o le aso fau e au mai. Lau pule lea lau mātou tua. Ua le ngata na mātou alangaina o vi inga le nei tai ao. Ai ua mātou wifu fo i uluma ma tau tau lau siri ese. Mātou whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua mamalu. O le atua oe mamana. O le atua e siri ese o le atua e matau tia. O le atua e pule hawao i mea o malava. Le ai lava mase e tusa ma oe. Oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga o le mua ma le muli. Tupu o le whaavau ma le li o le file mu. O le atua oe ma li e mana oe me le lei o malava. O le atua o le tupu e soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau. E tu mau fo i o lou lava alofa ma lo whaamaoni ma lo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea o malava. Le atua oe la e le vi ingon mamalu o le atua oe. E pulu le matang o fi.
Mātou whaafatai ta mai lau mea lofa lo la fau mātou maua nei tae ao. Whaafatai o lau lea lofa. Ia o lea fo ua tai ma mbori mai eile fo lau ngā le tunu nei tae ao sing sengi. Wa e whaapopo le nea so fau do lātou sui fua mo le mātou ni yola. O le nei wa mātou o lia le nea stofi o luas furu ia so Februari. O le mātou fo lau ngā nei fo i tausanga. E se le matalasi mo le silisili ese. O mea wa e whaia mo e mātou lo mātou tua. Ia o le mātou fo lau ngā nei so fau lo mātou tua. Wa mātou tu inatu o ao wha mole tau te mai. I le malanga a whai nei. Ia awari tia whaivo le a whai ngai mana tino. Le nei so fau e a mai. Mātou mantua fo i nei a mātou whanau ia lātou wa o ongara ni aso. Le pa ia lo mātou tua o oe ia leo inai nei a mātou whanau le paolo lo walofa. Ao sa ili le poto e ana ia o onga. Ta mawha mulia fo i whaivo lo whai ngai malim ta matai whai a onga. O lo ngafa male o oina nei a mātou whanau. Ia mātou te nofo lava ia tino mamau e mana tua pia sa mō le tino e pele le loto le mātou te tano. Ta mawha mulia i te tai o le tino ia pule male ami o tonu o lau lea whina ngalo ina ia manuia o mātou te ngata uma i sa mō. Na ia mātou a inga uma i sa mō lo mātou tua ia iai le manuia o oe lo mātou ta mawha penafoi. Le lala mare papa a waio na ia mātou te ngata sa mō i so se tafa o le nei kia lope. Whamlia te maare nea tunu o New Zealand o mātou nofa māma wai. Whapenafo ia tunu uma o le nei lana langi. Ia oi o tangi atu fia maulo whamalo longa o na ngase mai o le tino. Mawhatia ma whapenao na whaata o toli ai tonu ainga. Maso se maota ngase le nei taimi o le aso o le tae au. Mātou malau le mana whamalo lo pa i atu pa iane pa ifo o oilo mātou atua. Whafosia lo lato malosia fo i lavo vi inga i ante. Oi, ia, manu ia fo i le. Whaafonga mai ma le talo, ma le tapo inga nei o mātou matua, tu a sinsina o le tunu i malo maonta malawara nei yaso, ia maua pera lato se fua lau le leitino se sili le nganga ia le lo whaatasi mai. Ia o mea umala am whaira mātou whaira nei yaso, ia mātou whaia lava, ina ia vi ia i o lau lava swafa tama, whaamundia mai le tautua, a le Radio Samoa nei yaso a toa ua mātou wale mātou wala au i nei mea malava, e ala le swafa manu malo Yesu kia risolo mātou ori mona mātou whaola. Amen. Hello, Oh,
mai ua whaafetai o le vi ingo le atua langina la whepese a le kolisi whawhaia o ngai Samoa. Tau tomo a Radio Samoa Sfolima, Eva Tolu Amo, wa tātono le tulai ono. In this update, banks are under pressure to lower interest rates further following yesterday's double cut to the OCR. Reserve Bank Governor Adrian Orr says banks will be battling for customers. We will see increased competition between banks as demand for lending grows. Orr's pointing to at least 2 more single cuts in April and May. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Donald Trump is living in a disinformation space created by Russia. Trump has accused Zelensky of being a dictator. Foreign Minister Winston Peters says he wants to reset New Zealand's relationship with the Cook Islands. New Zealand Contemporary China Research Institute Director Jason Young says it's important the two nations talk. More for the long term about what each side understands and believes the expectations of the other are in terms of the free association agreement. A major shift in road safety trends. Analysis from Road Safety Education shows 2024 had the lowest road toll in a decade. Adjusted for population, it was the safest year since 1923. Road fatalities among young people have halved over the past 25 years. For the first time, older drivers have the highest fatality rate on the roads. Wayne Brown is hoping central government will be on board with his plans for the future as he confirms he's seeking another term as Auckland Mayor. He says one thing he refuses to pay for is large events coming to the city. These will need to be funded by the bed night levy, and as Mayor I'm going to get the government to allow it. I won't be rating struggling families just to improve the turnovers of hotels. The Clutha District Council is deciding today whether to review its vehicles on beaches bylaw. It follows calls from DOC for an outright ban after numerous vehicle attacks on animals. Roadside rubbish dumpings becoming a problem on the Desert Road detour route. NZTA says it's working to increase monitoring. That's news. In sport, New Zealand have defeated Pakistan by 60 runs in the opening Champions Trophy One-Day Cricket International at Karachi. The host struggled to 260, chasing 321. Earlier, Will Young made 107 and Tom Latham an unbeaten 118 in a fourth wicket stand of 118. Glenn Phillips also contributed 61 of 39 balls. To the Dubai Tennis Championships. Never want to see a player in tears on court. This is meant to be a fun game. Emma Raducanu has broken down during her second-round defeat to Karolina Mukova as she dealt with a stalker who had appeared at the match a few rows back in the stand. He was subsequently ejected. The culprit had allegedly handed Raducanu a letter at her hotel the previous day. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale malua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. O te whatalofa le nei tae au fau le swafa marmaro no tātua ri whaola Yesu Kariso sa mono watu no pele le pa ia marmaro lau whaafonga anga malo le suifua maduia whaamalo fo le tanu ia le folau ua tō mailangi manu o nei tae au le lofa malanga le lehi o le tāru matai le langi o tātua o riele nei aso le aso fau le aso whaia le tua tātou te ori matata fia iai patia langa le lei o le tātou tapa o sili le langi o lona lofa o leo moli mai lo tō sui fua mana mātou wala o tātou sili whae fo i lumo le nua le o tua le nua manua le o mala nei tae au fo i le vi inga lo tātou tua lofa mai le tātou matai le langi tau tai le tātou folau o le nei aso ma tātou folau le lao lona lofa o tātou i le nei astofi o lua se furu i aso o februari o le tātou folau o le lua fe lua se furu ma lima usi mai lofa fonga o le porkalami maru o le tae au ala bredi Samoa Sfolima Eva Tolu Amoni o falau tuli tu fonga taitu taloto fa pena fo e tātou shaba e lua so so mai sini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se roa tasi patea ma le fionga pesta Alge Lucio o tau ona nei te vai meni tatu ina o e se ia pai ele tula hiva e le tae au nei malolo suifua malolo su nei tae fo ni o falau ma Natasha. Malo lava soifua manuia lau sunga tawai, whapea fo ere sunga ia Natasha le nei tai au fou, whatalo whatu il pa ia mawalunga Samoa, talo whalava, malo ni, kia ora and good morning. Vi ia lea lii o le aso tofi, lea wau lia manuia.
Fatalo fatu, lau sunga le aho tawai le nei tae au, fa pia fo I leo sai ani o falau, malo lava le fa malo losi mai I le nei fo I tae au, sa moa le tino pele, malo lava le soifua maua, ma le langi mama, ia, sanga I maia, tatou fia fianga le nei fo I tae au, o tatou au lia I le alofa o Yesu Kiriso. Ia, sa le nei, ka kokoi pa o fo I le alofa o le tatou atua le nei tae au, ia wa ana le alofa le atua le moro soifua lau leo le tino mora kako uola. Mona. Au dia ngai kai au fo. Malo. Se mai se fa malo se o mo tanto nei tai. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. O te mawhaia mea uma I le whaamalosi mai o le alii I a te au. I oe, tātou te mawhaia mea uma lava I le whaamalosi ma le whaatasi mai o le alii ia I tātou uma lava. Samoa, manuia lava singa o le nei aso.
whatunoa alangaina le leo, o le leo le manu malo, ma le leo le fia, o le alanga na tātou le nei tai au. Ale oli. Walawa ne iese si alanga mai le whaia ina. Ai ala langa uma tātou le manu malo ke riso, ilo na lofa le nei tai au, o tātou maua ni aso fo. Yeah. Anai ale leis futolo lo challenge lai honor por kalami marwal tai radio sa was folima iwa tolo amo nai minonja musika so I faith loise fa fi fo le tino le tai au iam fa mara si au le tino la lo su tuta manga le ngai stofi o le wala for fa ka fikir va yaso si fa marlo si meka ko la for ka ko fa ka fiki to kwata fitul tai ne o ngalo ya to fa avono mai so taimi por le taro por kalami arbeto ole ola mai pasta la fa le copa o tato marwal tai au fa nga for nga mo le tai au fo today in history of vai pori mena tupula se los furo February o le taina fitu le tau nei fa pongo telefoning at Protania pe tal fitu I le tai nei tar proclame amata na le tai au le poti balunga o le awala amata nei tai au fo Whātalo whātui aweta vale o malawa I le nei taimi o le tae au. Whaeloa mai ele waka kotahi o loo maa le pisi ilunga I tatou awala. Se vaenga I le State Highway 16 I Sisifo, State Highway 1 Saute Mamatu, whapea foi le tatou State Highway 20 AB, mole malaiva alele o loo kilia lava, ma le ai se poloka I le nei taimi o le tae au. Tala fia, le foi ma se whaalave o loo whaeloa mai. Lipoti amata le na ilunga o le awala. Tautua Radio Samoa ta silima I watolu a mo ina ua seful fa minute te ai leono. Malo soifua, o le sefufonga Samoa, Radio Samoa ta silima I watolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Tama ki makaurau au ke lani no whanga whasa langwa Radio Samoa tātou I le vai ngā matala nei tala le tau nei tai au se whulawalolo I le malu o le ea. Mo tātou I ke lani nei tai au fau winga wha wino le tau le so e le teime awa o le tau e le teime langi le le tau e le teime pa uai nai wanga ni so whaenga au ke lani. Mo le nei fo yaso ma se lava ma to Workworth e le so ange maria ma se vidi ma si fo lo se folo ma le ono ma fai no ele mo lungo le vela mo tanto le so se fo balu lona ba wala lo au dia tai au ola fa solo na awa ola le lei fo I pa ona wanga ni se ba ngo au kilan los fo lima mo lungo le vela mo au kilan tai au ola venga yo tu la langi le lei sto na I mala sa ma so fu so so lulu ola na yaso o luma na ia tu tua lo le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe maliu fai ponga aso fa nau sa fa I whainga malolonga ba so se fa la ve apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e iai ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu Sa furu mo le ono mo jale July ono puni ala ba se mai tala fa fi fianga really sabor nei tai au le tunu anga juta maka re tai au fo su fia mo ia favor nei so le pesele mo
Hey. Oh! Qua vi Fiki ale ho. la wa vi mai lo so ka ko ka lo es furtasi lo jale julai ono le por club e malo tai au we sa mas fuli mai batolo amo to jale taro pa anga le wa fa filo mai le tai au fo fa talo fa to fo le tai mo tai au pa anga o malava ale malo le tai we sa mo on Facebook mari YouTube we sa mo tari belene fa fo mai Hamilton Brisbane Australia to sao malo si fo mo le tai au fo to jale taro fa fo mai Melbourne alitia mala to telo la tau a mosa na mo ke arfa o sa ala lo tu la le ba se ka ko mo Melbourne ma ba ngale Australia ma no la vale la por nei tai fo le tua sa fa te talia na fi por le tulango ia le talbai ale Reserve Bank Zealand tulango ia official cash rates o te lo le wa o man fa lo mai le so na fi ti tilon fo la telo fa tupe New Zealand ia il tulanga le wa meno ia la to ia taru no wa announce na fi le tulanga ile OCR So later vai nei out vai Natasha Reserve Bank ia leo fa ilo mai o se tala fia leo fa pe leo alu inalo or cuts its official cash rate ile 50 basis points long winga la leo la o ile tolu te sima le fitu lima pasene o se tala fia mo fale tupe o na tulanga leo o iai le la fa pe o tele o interest rates me se fo inisi o malo la tunu o lo ia la to home loans po o le a lava le no tupe o lo iai po lo iai tonu fale tupe e so ani tele ile saule o lalo po le drop o le official cash rate ile aso ana nafi o lo fai lo mai fo te vai Natasha o le lono tolu lea in a row consecutive time le wa alwa I lalo ile taimi le nei le OCR po le cash rate lea mai le Reserve Bank So le tulanga foi la le tilo I fale tupe o le makua ke le ala competition fo le la o ia le taimi le nei which is on the other side ele le mo nisi ia ai mo ele si fo la tu ia fa le tele fo la mo nisi ai mai se lava ia la to o lo ia la to fa aputunga tu pe mala to la ia home owners pe yo la to ia le a ka ma fuli ia le maleleanga ia o le pa o le cash rate le ia o le fatata inga la o le ANZ Bank la o la to floating home loan rates la le o cut ele taimi le nei so e ono tesi male valu sului pa pasene so le langa effective mai le solua of fixed rates ia o le foi wato fa ITT mai ile se fulu anga ile fast full lima points ile taimi le nei so afa pela tau sanga tasi lima tesi male lua suiva pasene ai afa pela lua tau sanga e fa tesi male iva pasene ia le fixed rates valus full ono pasene fixed rate customers lono wingo ko akelo customers ia anga yatu o le o numero la valsu ono pasene so e fa pena fola le Westpac le mai tau watu o le tau sanga e tasi I la lato rate cut ia ua lima tesi ma le fasu luiva percent so that's 5 basis points ai a fa tau sanga nga ile lima tau sanga ia o le vaenga la nai tu sala ile lima tesi ma le iva percent so se fulu ia ma le lua se fulu basis points o le Kiwi Bank fo ia lo mai tau watu fa pena fo I Leala o mati la so se fulu ia o leo le a matai fo ia na fa nga yoi ia ma fa atino ina la lato o le floating rate ia o le a fa pa u fo I le ono tesima le fitu suma 5% ASB ia o le ono tesima le valu sulu 5% for floating rate ia ai ko ki a 2% la le pa u le wa ia le taimi le nei so ia fo la malato save mana tuala o kangaka la ia la le fa ia la to savings a fa pe ma wala la le interest rate o lona winga o le mawalalo foi la le na o tupe mawa savings ia wa o le wa pa u ia le interest rates e fa pena fo ia la to o lo home owners fo ia ta vai mani wa fola sawa ia le o te lo vangale sa fa te tali mai ia to te le atu no nafi ia wa ko ke le la fa bisingisi malato fo le investors malato
e fifi ke le me fa pe fole le wa e lo le la to ia po feo le a nga ye ia le pising si le ka mi le taimi ia ba ki kilo nga il tulang interest rates in tono New Zealand looks like another prediction on to fa mawalalo mai foi pe o at least twice il lua fe lo suma lima hopefully happen the sooner the better on the wingal from talanga ia bape on o mai foi le la lo tulanga ia te lo mena le na ia to te le o tanto foi le mai sala le au fai pising si ma ia pa ka la ko fale so ole me fai ole talanol tangata le na mo ke si o ilan fal tupe po ia fal ku penga ila mo ke si ia makikiro po ani ni vai nga o kau pa o mo ilalo ni kai mi ma wa ila nga ele fixed rate ia floating ia vai nga fa pena ia a ku aku ki o kala ngoi la bank ia po ka so so mai por me nga ku mai o ia fa ngumela ia le loka ko pora le sesen ole a mino le winga la tala ele lo pora le sesen ia wa ka ko ngai o supermarket fa ka ko fa ka e ka kile o ko fa pe sa di maka la ku ka manga fia le la pa o ngel fa ka la masar ko ngai u po si exactly ia ole te ngala nga sia ka ko wa mino le o wai pe fonta so e sa ole le la va vai e ia tu le e ia fo ilai tu e le ia so positive effects ia ole lower mortgage payments mo ila to ye to tongi ye fa penga fo ile lower borrowing costs roinga ko kele am fine fa la ko loans ye o ta vale ma me fa pena ole am fine potential economic growth yes it will happen but on negative effects la le penta to tala no ai higher inflation risks longo winga o fa le to tongi yo me o le tawul so ifanga me ai ma so se me ole ama walunga lava e o fo la le rental costs e fa penga fo yo nga lunga ia Malaysia vaenga wa makwa ka le ngi savings e mafainga fai wa la ka ko spend ia Malaysia vaenga wa mawala ala le interest rates asale so tulanga na lo fa mani na fela fa tali I tono New Zealand ia po la se temi la tamai toe fai fo ile si review ia ma se va vai pe la paula ki mai foi la lo tulanga ia wa fu atu lua fe lo se fu on kwa bo la lo official cash rates ai mar kaminga o mar kaminge nga lunga ia le fa ko ka wi fo mai la lo foi tulanga lo ia tanto le lei o sa un te malanga Wellington po kala state domestic flights ia la wa ia te tau na e malama le ia pe te o se me fa le tonu lunga vale le pe ke o le lo la ako ia po la vale me ia tulanga fa pena all right tel tanga malanga e ka malama le tato it's a tau na mautino le lava so se vaenga lava e ia le ia tau a tato so afa pe la le tulanga fa pena wa ona i fainga malanga fo ie anga ia tu pe anga ia tu nei anga ia tu Wellington pe ru tu nei Dunedin e ia le taimi o le vai aso fo I po le weekend na vai atu na fa pe wo o le valele ai le o ako malanga tangata so o le ia tau la tato afa pe le loa tato atu e tau lava onga claim o la tato claim e ka kaunga o kulunga le lua fetala mana tuala o lo taimi le wa fa kalikali ai ia ma faifonga claim ia ma se no fanga te fa mautu ia pe fa pe ola le umi ia wa fastful value tula o lo no winga o kaunga ia se hotel le ke malo lo le ia o vai nga umalanga e tau ona anga I fo ile tato ia o a delay fo ia ka ko ako e ia lava le tupe te tau lava foi ona songi so o le tupela ile ia fa mai pe ama se lau tala ngal tol se lau tala pe afa pe ala le nga o ka ko ako o lau ave ese ku o ale ka ke o vale le ai ku ka ko ako so it's so na ye na airline responsibility e ka kau ia ilato o la lato ngaluenga fai ia o le fa ngaluenga le o tangata ma ia handle with care ma ia le anga va foi le ako wa manku o ako o la ye me taua e waile ma fainga ave o mai lunga nge ka mai cabins o le wa ave ilano male fa atu tuanga o tangata e saunga le mua la to ato ia ma vaenga ia ai afa pela ye se vaenga foi le dispute o lo o le dispute tribunal o ingai ma fainga o tatou tangata malanga e ave ia o tatou talo sanga nei ma tatou claim ina ia mafai o nga fo ia manguia oe fia fo I mal airline la to ia e te tongi mai lau se leni ate oi ia wa el tauna ma lama le tatou wa ko kere ka ko le fai malanga solo I Kongo New Zealand ia le lo la ko nga ngofo ane ai lo lai ngai fa mo nga penga mo wala nga e lo se follow o le se follow to so le follow mai na la le ia
Te losi fulu iwa fitu malo se fo good morning. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Jalo fana va roa wa te tala na neile wa unanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Huge news about Little Chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. E te mana o e maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu.
Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. So lua sufamino jolo jolo talo le jola fitu le whafonga le porkalame malwa le tai already samas fuli me tola mo fatalo fainisa pa anga le talo porkalame fa ona fatasi mai ile dei taimi o le tai au. Ja, fai mari le tai au le astofi o orso on fa besia de asofo. Lenga easy. Ta tole tai au. Ja, te lolo o tala nolo langi a toa le fusuanga al tamali o le tunu po le alo Samoa, lupesari ai la auli Joseph Parker o le whaiunga vaso nei, o le fusuanga taua tele lea mo le sungai a lupesari ai, la auli Joseph Parker. Wa o fusuanga le tau ona manu malo ai, ona maulolo la vanoa e toelu i el fusi la langi le IBF, mantua o le fusi le na manu malo mo moio WBO, e lau whaalongo, e whaisi maulunga to le fusi le IBF le la a tau whaia lupesari ai Joseph Parker, foi le e fusoe maltama leo le la whikaungi, o I fwere ngorka mo Daniel Dubois. So o le fusuanga ma tau tia tole lea, e le fwere mwantuane le tino, e le sauni atu, o le sunga lupesari ai, lauli Joseph Parker molan fusuanga, ia manuia, a malolo il fusuanga lea, ia o le winga la ua maulo malevanoa, ave ai o le number one contender ia mo le luina o le fusi la langi mangaia vavena mo se avanoa a tala noa I na faitau ona po o lo failoa e lupesari ai Joseph Parker o a toe fo ilo na mafafau I Samoa lona tunu na soifua mai ai o lo winga o le tala fo lele toe fo I a mese ofi anga le matai mai ai ma le tāua ma le malosi anga ia teia pe a mantua le tupuanga mai ia o I Samoa o le malosi anga o swafa matai ia ma le power ia ma le mana o le tapua inga Samoa e ona manuia lan tau whainga so o le me marela na ia manatua ane le tapua inga le tanu ma lau talo ia le sauni atu o lupesari ai la auli Joseph Parker ia molan fusuanga le whainga le vaso le lei o le whainga loa leo le look sharp o te loa e a fu e tele fu nanga ini so tanto e pe ia kele ia me fu e o whakau mai ai a la kula e se ia la ko promotions la whainga la ko specials ma la ko kau ia nga se a kwa le ka ko kupe ko kongi fu le ala to ia pa wal no fa sala lo le ta vai le tasha o le fa sala lo sa le lo fa lo mai lunga tato RNZ News ina ua fa sala ina ia le fa le lo le o le look sharp fai mai e o le numera lua se lau iwa se fulu male lua fetala mo tupu le wo fa sala ina ai se a pe ona ta ua le nei tai o le sunga le a ta vai I o e pe se tūlanga fa pena o fa sala ina ona o le fa maoni I le fainga o tau po le advertisement I totonu lava le fa le o loa pe e se le tau o lo ia ilunga e se foi le tau le totongi ina pa e o I le checkout pe o tūlanga fa pena lo fa tau nuina I le tala lo tu mai fa pea na iai foi I customers na complain na iai le fa sea ai e le I fa fofonga le le mai ai pulenga ale look sharp e o isi tūlanga fa pena ina ua a tūla I mai o atu le consumers guarantee vaenga lea le matanga luenga e faisu e suenga pe o ina lea la fato a fa alongo ai le pulenga ma le au fainga luenga I le look sharp lea na o fa pea mai le na tūtala fa malie atu I vaenga le au fa tau ona o lea foi tūlanga a le taimi le nei o le asiaki le lea lato o loa ia mai se foi a lato systems pe o fa pea mai o le mea wa tupu o se mea tonu lava o le lato system I lea la va ai le lei va I to ai lato I le mole anga I luma ai pe tūlanga na fa sala na ua leva mai le lua afe lua tasi lea wa lua afe lua lima o umi lava se tausanga ia o te tau lava na fa sala a ta vai mantasha ma kwa kakau ia a fuala ia ta ma fa pela wa ol tanga fa tau o lua ku geila le o ka vai wa kumo
la ukololi. Wa foi le sail, for sale, for milo. Kumulo mal kololi. Ai alwa kunga iluma le counter. Mantua la kalu counter ale follow mai malesva ngale yu tua. Le la wala wa kungei la ese tau ye au mai tono la ukololi. Ese tau le wa charge mai ya ulu mai I. O la ngona lai ma wala kai mi le pe a ka mai ese mala pa ke kile yai ai le wa sau wa ma walunga kele le kau. E la ngona lo uma e la ngona e ma quite frustrate e stress ta ita le tangata fa tau. Ai ona ole le ole va inga nga luenga au va inga ye fai e onga fale o lo ma fai nga luenga I so e kele ia e la kia la fai mai stress ia fai singa finga nga la kiki e le fia fusu au va yo wa koe afu yang o lo ai lunga kolol ala asa wa a mena le foi fai fa mana tumota to fo le a fa pe lo fa sala le fa lo ona o le sa o fai ngola tu tau fo le e fa penga fo lang ka ko a we fo le tu la tele fa lo anga ita to ya wala ngai kawanga I lo le o le tau lo le fa tawina ia fika ma lo se lengi le o la fa ya ai o ne va ngana le fo le longo po le sa mo ne ta I maka la ngai va ngai kaunga si le fiel le sa mo malo to se ful balu I le fitu a foi pesa le faiba fa vi fianga fa wa le radio sa mo le tai ao malo Just
Radio Samoa. I le State Highway 16 I Sisifo lo Feololo le Pisi I le va Western Springs ma le turn off le I Newton Road. Tato State Highway 1 I Matu o le mu le alo le tato traffic I le va o Rosedale Road ma Constellation Drive. Ai o lo tu mau le mau le Pisi I isi vaenga uma o le awala le nei taimi o le tai au. Liboti la tamaile nai lunga awala tautua Radio Samoa tasi 5 a mo ina ua toe 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa tatou tudu mai tatou Paul Kalame ia o le nei fo yaso o le areto leola ma lo lava le soifua manuia ia te oe mo fai ona fatasi mai o le ia kopolo mta upe fa al fai upe fitu e fa pea o le mea lea ia o tonga wa ia I le tua ia o to te I le ti apolo ona sola ese ai lea o ia te o to ale upu mo o le asul nei fa pea nga wa I le tua te le ti apolo e tele lava na whaonga ina e tangata ia le maule nei ia na o sina vaenga o le fuaitau e whapea te le ti apolo se ke ki apolo nga sola le ki apolo but e le mawhai o na tupu le mele na o le sola ki apolo pe ke enga pe a e le whaia le vaenga mua le fuai upu le ke le ngamisi o le vaenga mua le fuai upu e whapea ngā wai I le tua ma I o tau ngā wai I le tua le upu ngā wai I le tua o le upu le submit ona winga o le o langa husitai o langa tu ina atu I le tua afa pete ngā wai I le tua ma e husitai I le tua ma maua se mafutanga o e ma le tua e ala ilo na alo o Yesu o ngā whako ama whailea o ngā eke e ingar ki apolo e le o lo malos ai o ngā o Yesu le o e ngā wai ai ua nofo I tonu ia te oe. I loa e ka mo whai mea ngā ke e o ki apolo I lo malos. Ia e ke re ma whaia. Vai fo I lai tangata ia mai o whaanga ua lesi tangata I ngoi a sefa. Na o ile tusi nā ngā luenga. O ka mo whai whaka I ka I mea whai paulo le kuri o ngā leanga mar ki apolo. Ia o roa walu paulo ia e o whaka I ka. Ia o ka ngaka ngā ulu e ti apolo ma ngā leanga. O whai ai. I le suafo paulo o mako il suafo Yesu le ngala I paulo patu te fai atu ia te oia ngangaleanga alu fafo a fe maritara ua saule ngangaleanga tuli whakausio ua kama moe pa uola ko a me ua kere ngoa I latou ua sae le ki apolo so e whapena la ti apolo o nga ele o kako malosi e ke e ai ai o Yesu tu tonu ia te tatou ti apolo la e fia kere ki apolo pe ava ai mai o whaongalo ka kou malos e kau me whai kuri ai o ia wa whai kong whiki ki aporo e le sito ina matonu to ina sa fusu ia sau te mantua ia na alu whono le nu i o matonu ule whastout alu whono le nu to ina ai ki o koe wa vesau e whai akulo ia ilo na whaltua ai mua koe wa vesau e le vanga makalfong au saula waika e whai mai tala to ina e tau tala le mai o siri ilo sau nei te u tu ia se nguto se si o lfon ai wo ita ni si ori e fa kulo le lo matua se mai ki apolo fe merkala puspa ia ke ki apolo me o tangata na fa ngar ki apolo ke ki apolo ai mai lo kala ko in le ai me de no ma fo ia o le tu ia le nguto tangata le fa ngar ti apolo alu e se lo ti apolo ai fula ile muto tangata ile fa ngai ele ti apolo we ile le me manga o ti apolo fai o le fa nga o lo malos u mai fonga o kupu e fa fika uli makele ai masinga
ai ole mea ole fai ngofie ia ngai kuria makike ki Apollo pe ai Yesu ia te oe so le songala mo oe le aso ngai ai manao e te manu malo i le ti Apollo e le olo malo si e pingier ki Apollo e le olo wiloa e pingier ki Apollo ai fai ngofie fai mai ngā wai i le tua no winga e te ola i se olanga ngā wai usitai i le tua ma avea Yesu ma lii ma whaaola e a fio i to tonu i te oe ma whai mai kala fo ilea mo mori o ane wha al whai upe wha fai mai e siri o ia le ngofo i to tonu i te oe mai e siri o ia ua i te outou i le ua i le larorangi kei loa e whewher ki Apollo i te oe e le onga o oe ai whewhe masola ese pe awa ai mai o iai Yesu i te tonu i te oe wafo o ki Apollo ngā whaia inga mai lava ia Yesu le amatanga e o mai ar kemingi kua whewhe ia Yesu le ala ai manga o e te te eri ki Apollo mai mangu malo ki Apollo ia se umalo wolanga whai ngofi ngā wai i le tua whaurufale le alo le tua soifua i lo wolanga le tua whawhitai le aiso matou malo se manu malo e ti Apollo se i vangana oe le alo le tua whawhitai Yesu amen.
nei matau pese le matau tia ina wato fa minu tolo tolo ta le ole July fitu le so se fulo February po ani mena tupu nei ya so tau sanga bye. I le tausanga tasiva 5 i New Zealand na whai mai o se tala fia ua mawaina ele susunga ya Yvette Williams. Le whailonga i le taolonga o le long jump. Whailonga lea o le world record pe sili atu i le laulolangi tusa e ono tesi ma le lua sfulu ma le iwa mita i le long jump. A o le tausanga tasiva o no tolu na soifua ai le ali i tautaua i le taalonga o le basketball le susunga lea o Charles Barkley. Ma le tausanga tasiva valu whaamnatuina ai le soifua mai lea i o whaamnatuina i le aso le nei le aso soifua tamai pese tamai tai pese o Rihanna. Ia se vainga le na i mea na tutupu i tausanga ua mawai i le tautua le Radio Samoa tasilima i vatolu a mo ina ua toe tolo minute o na tālea o le fitu. Finau mo sau manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe. A wasau ngā luenga le leile lumanai. Fatupla ia lauto mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau. Pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sau lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Jalo whanawhau tia roa, ua te talai na neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale upu lau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vao le se furulua i le se furuvalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Baby, lomaki! Hey!
In this update, Donald Trump has taken a swipe at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. In a post on his social media network, Truth Social, the president is accusing Zelensky of playing Joe Biden like a fiddle. It comes hours after Zelensky accused him of repeating Russian disinformation. The BBC's Anita McVeigh says Trump goes on to assert the US was duped into spending billions to help Ukraine defend itself following Russia's 2022 invasion. He then calls President Zelensky a dictator without elections. Zelensky better move fast or he is not going to have a country left. Hope on the horizon for those about to reprice or refinance their mortgage. All major banks have started lowering rates following yesterday's double cut to the official cash rate. The Reserve Bank is signalling 2 more single cuts at its next reviews in April and May. Assistant Governor Karen Silk says that will be good news for hundreds of thousands of households whose fixed terms are due to expire in the months ahead. The average stock rate for mortgages today, we think, is around 6.2. Over the next 12 months, we'd see that drop to about 5.7. Winston Peters wants to move the New Zealand-Cook Island relationship forward. The Foreign Minister's given a speech about the Pacific where he spoke on the Cook Islands' newly signed partnership with China. He says we need to reset the government-to-government relationship with the Cooks and restate parts of the free association model. The Auditor-General's Office is shining a light on the authorities regulating most of the 140,000-person health workforce. The report covers the Dental Council, Medical Council, Nursing Council, Pharmacy Council and Physiotherapy Board. It recommends more consistent reporting and seeks better transparency. Assistant Auditor-General Russell Bates says the authorities it looked at regulate the types of health practitioners that affect all New Zealanders. This is an area of health that we haven't looked at really closely in the past or in the recent past, so we felt like it was necessary. That's news. In sport, an opening Champions Trophy cricket triumph by 60 runs for New Zealand over Pakistan in their one-day international at Karachi. The host struggled to 260, chasing 321 to win. Earlier, Will Young made 107 and Tom Latham an unbeaten 118 and a fourth-wicket stand of 118. Latham describes their effort on Sky Sport. The way Will Young played at the top of the innings, the way GP played as well, for us to get to 320 was probably well above par. Glenn Phillips contributed 61 off 39 balls. Chiefs coach Clayton McMillan sees the Josh Jacob, Damien McKenzie 10-15 arrangement as a short-term fix after naming them again in those respective jerseys for tomorrow's Super Rugby match with the Crusaders in Hamilton. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Mama lava pele traffic ile taimile nei ai nei vaenga iti lava fo yo leo lo mai tawatu le na olo o tau feo lolo mai ile nei taimi Goodwood Heights olo mai tawatu feo lolo le pisi le na ua yai tatou Lincoln Road on the southbound traffic o le na olo o feo lolo le pisi ia fitu minute travel time Unira Road eastbound traffic o le na olo o mai tawatu ia wa mata no feo lolo ane fo ile pisi ia pea male valu minute le travel time mo tatou Northern Motorway ia o leo mai tawata so city-bound traffic faisi mamafa mai Albany anga ia tu Constellation Drive ia e whapia na fo in pe apasia ia le tatou Harbour Bridge ile taimile nei o le tae au southbound langa ia tu ile taulanga ia le na fo i ua feo lolo la fo isipisi na ua iai State Highway Suma Leono eastbound o lo mai tawatu anga ia tu ile taulanga mai Lincoln Road ia maleanga ia tu St. Luke's o vaenga na feo lolo mai le pisi taimile nei solo le ina tuele leilanga ia tu Waterview south o tātou la le Southwestern Motorway Lewis Fulu northbound o lo mai tawatu ia o lo ia isin vaenga lai ti ale nai ti leila ti lava i ngai Waterview Tunnel ia o le southbound o lo so longa le lei i le taimile nei pauna nei vaenga o le na ua feololo o isi vaenga uma wala sele o lo so longa le lei lava ile nei taimi o le tae au ta vale mafta mai ma lua tae Radio Samoa no 5 minute te ahile tu live fitu Da lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela
Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Lona va se fomaruia le tunu I le nei foi taimi o le tai au fau o le bainga lanta mai le nei I le tala o le tau. Tato amata mai Samoa le nei tai au. Wawe atu pa umai timu Samoa I le nei tai au fau. Winga o le tau le tunu o le fasolo in pa uti munga I le telo bainga o Samoa le so. Lua sumba lua lo ia le nei bainga o le tai au le mawhana whano le ea. O le amwhaina o atu I le luas fruiva le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le bebela le esa mo le so. Luas fuma lima I lona mawalalo. Au ne ngalo le tunu le fata fiti o taru taru bai Samoa le nei bai aso. Pe atale tu la e balu I le tai au nei. Fata la fatu I paanga o malawa le taru bukalame I Samoa. Malo la se fua manuia le nei tai au fau. Se mai le talo le tau New Zealand nei I le wawai atu le telo vaenga o le motu I Saute. Fasolo ina pa uchi munga lang le leini so taimi Alexandra. Luas fuma lima maulunga le bebela. Fasolo na manes sulu le lai Blenheim. Luas fuma fitu maulunga le bebela fa mawina mo le so. I le telo vaenga I Kai Kora lang le leini tau lang le leini Nelson. Queenstown la fasolo pa uchi mu lang le leini so taimi. Timarua le awa lang le lei fo le tau le so Dunedin. O la fasolo in awa fo lang le leini so taimi le so. Lusu lo malunga le mafana ya vale ayo fungala aule ayo kariso kares tete ma lo la versi fo manuia le nei tai au fo o la fasolo na awa le taulang le lei fo I le aso ato a lo se fulu male ono o le malunga na le velo le ea mo kares tete e le nei aso tofi e le vavai atu le motu I matu pi tola vai lunga o le motu I matu I kaitaia o le alangi le lei le tau e pa uti mo ni so taimi lo se fulu lima malunga le vela e le la mua Wellingtone. Ya, o lo ia le falifono, tapu vatasi mo ia mea le nei atunu o New Zealand, mahaloro se fua manuia, awa o le tau, pa una I wanga e ni so taimi langi le lei foi, I le fasolo atu le awa uli, e fasolo tau marosi le titi savili mai matu si sifo, e ni so taimi o le afiafia na nei, lua se fulua maununga ma fanafana mo Wellingtone, e le nei foi yaso, fasolo na awa o le tau pa utimu le tera vaenga o tauranga, awa o foi pa utimu le tera vaenga o tau po le so, a rotorua, ale awa o foi pa utimu mo tau, langi le leini so taimi luas fulima maulunga o le bebela fa mawina mo Rotorua I le so Palmerston North langi le lei pa o timu ni so taimi pa solo foi na pa o timu langi le lei tau New Plymouth langi le lei nei pia pa solo na awa pa o timu ni so taimi le telo vaenga o Masterton I le telo vaenga o Hastings langi le lei tau Gisborne langi le lei tau Kirikiri doa fa solo na awa pa o timu mo tau langi le lei le fiafia na nei luas se fulma valu o le maulunga na le bebela le ea ia mo Kirikiri loa I le so tama ki makaurau au kilani no whanga whasalanga Radio Samoa male au malo se le blues ia kou kala fo anga o fai menga fai ingal vaso ia pa wanga fai ingal blues le malo masi la ka alonga le so ngai sful vado e malo le ele ni vanga o tai au winga fa mo wina tau mo au kilani fasalon awa lang delay o nai wanga ni so taimi lo te vava atu le mane mai le o so ba le la nei tai au lua se ful male ono mo lunga le bevela fa mo wina mo au kilani ele ne yaso tai au pe au dia la fasalon awa lang delay fo le tau lo so lima mo lunga le bevela fa mo wina mo tato au kilani tai au fasalon lang delay le sto na imala sa so fu so lo so lulu na vai aso lumana yato va ingala tamale na ile talo le tau mo ne foi time le tai au wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la vela ve apa line lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu fatali e se tali e ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu se folo milo tolo watia dele to la fitu ole malu le tai already Samoa una judge of falo longa le eveni afiane fa tau sola e mangai ala vale la falo lo fole I la tala mala valele au kilani e oi ma di fai valne asol pulenga wala fenga lenga le eveni ala fa time long mal po kala mel malu le tai au e baska ko ki mangai yo ngi so coffee sa mana ya le tato falawa le long brown vocal bread tu e lunga le avoka papia matamato Ia. Mana ya le fatafiti nei vai as. Yeah, oh sorry. Mana ya tu ai lo matato CCK coffee. Ia malo.
Ia, na, on taru pitina le tai. O le ua whailo mai au le Super Rugby mo le whaiunga. Newa yaso a mata le pōtai hao. Ai tātou te le titilo i tātou au i o umana whiliwhilia nei. Nā te whamanatu la tunu o le whaiunga vaso nei. Te loalanga leo titilo atu le asto na i a pea ke lo leo sai o i Saudi Arabia. Wai vai mamao le meo le abe fusuanga. Le sunga lupa suri ai Lauri Joseph. Ia, ua whamanatu atu le atano ina ia manatuani lau tapo inga. Ia, ma lau te talo ia manuia le ana whaiva foi. O le alo le atano. Ia. Ia, au tulanga nā o le a o iei. Ia le fusuanga wa peo na tāua nili tai au Tasha ma leo whalau. Tāua te le fusuanga lea. Ia. Langa o le fusuanga lea le ngata na malo sili tama leo Daniel Du Bois. Ai, o le fusuanga foi taun mara malo ia lupusare ai Lauri Joseph Parker. Wa a malo le fusuanga lea. Ia na ana velolo ia le number 1 contender. Ia o Eluina le fusila le o le laulangi le IBF manga ia sore. Alo manuia le alot. Ia, le lei. Whatsapp ia. Kepo. Ia. Sawa. Ia, malo. No tino ia malama wala la wafio. Sek. Ka ko le lo fusu. Ka puai pa le au fol con el solo le amakanga fusu. Sawa. Ia, le lei ia tato la kapi o le Super Rugby. Super Rugby mo le aso atai au ta vai mana Tasha tato au ia ta alo le boa atai au. Le 5 minute te ele fitu le afiafi ta alo tato au le Chiefs and Crusaders. Mana ia ma le tato ta alonga lea i le toe 25 minute se fulu le aso atai au ta alo e tato au malosi lea le Moana Pasifika e ma le au lea a le Reds. Ta alonga na ma le aso whareile. Tato ta alonga na le whatanu ina Australia a le Moana. Ia alu ia ka ko Moana. Whaalango moanga angere Reds. Fasika ko malo, fa mo mole. Mana ya. La ka ko longe la i po e malo sia. Po de moana po lango. Mana ya. Mata alonga la le aso to na i ta vai mana Natasha Hurricanes and Fiji and Drua i le to e 25 minute le 5 i le aso to na i le fa pe fo i la ia to ta alo tato au le Blues to ta fai mai ta alo ma le Highlanders. Ta alonga la na fai e taniden le lima te ai le fitu le fiafi. Mana ya. E swinga le awal Blues lo titi lo te mo le talonga na. Mana ya na olo ai ne swinga fai le Blues mo le talonga le so le titi lo te telefo ya no sa mo le ta alo. Ya ai mana ya wa lo ki ro ko lo fitu na ia loose forwards al Blues. O lo was it mai Cameron Swafford on numero 1. Wale sa numero vadu vasone teatu nei. Ia le tu maulu numero fitu ia Dalton Papali. Ia se mai la le master le o Hoskins sotutu. Numero vadu. Alu. Ia, sale ai. Alu ia Blues. So na swing ana a leo amatai le ile Christie Finlay Christie numero leva. Le sa reserve vasone teatu nei. Ia te road back lines la tu mawa ma ia mo ia back lines at Blues le yeso. Ia lo sa mo la kwa ngomere se furulua AJ Lamb. Alua ku ngomere su koru Rico Ioane, alua ku le wingi le sipiko Martele, alua ku le wingi le sipiko Caleb Clark. So ko fefe ya la ko mala sa mo le Bowden back. Pasa mo ko mara mai. Al sa mo. Ngala kasen. Kasen tu ngulu fluffy. Le na so na swinga na le Blues la titi la je manga mo ia na ka longa. Ia le le. Ke pa nga ka longa la fa nga solo. Ia, yes, tabai. Ia, sole, manga ia mo ia sole. Ia, karsia ia. Ia manga ia me ka longa ia. Ma lolo ka ko Bluesi. Ai, ole la ku ngala nga ke fa ku ale fa ka fa mai le si va ngala ka ilo i. Ole awale Brumbies ma le Force ta vai ma Natasha ta alo fo ilia sto na ilia. Brumbies and Force awia tato. Ia. Sorry. Fai fa Australia. Ele super. Ko mi mika Australia maro mala ko au le weekend le ko ngi le le ya la varanga sko nga ko mi mika. Na tu mata so so ol mika. Mika so wale mali.
Sulima manafa minuto machale to life itu. Por Kalame Manuel Tai Radio Samoa Sulima i tonu a mo fa fianga nei tai au 5 stars. Ala pesele mo o fa lava fa fonga ma nei tai mo tai au. Tono lo monta tono fa fanga venga tono tabale lungo Facebook ma YouTube Radio Samoa. On pesele al Manuel Tai mo ni kai fo. Ma lo la per sicuro. Pesele nei fa tumo ai vai vai vai. Vai via mo. Dapai la ia jala la mai pea I say yo pa a pia a tuilea Ua o tali toni la pa ma homi Wa mea noe ma wo moni O te yo e o te amene koi leoti Apai ua e pia Rak te smaila ia Ta mau left to Lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Naya fatuna ese serava te leoina e una motanata Apaila ua e pia bala balapa e silia idea tu mai olea Ua o tantoni lo pa mahomi Ua mea oe ma uomoni O te ioe o te amene foi leoti Apai ua e pia pia Pat smaila ia Tamau lepe tu Lima E mai Samoa mai New Zealand To my Samoa, my New Zealand. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Since we will spend much of our life at our workplace, let's complete our checkup that we started yesterday to see what unhealthy conditions we can start changing to improve our daily lives on the job. A fifth symptom of an unhealthy workplace is sleepwalking, kind of like sleepwalking. Your body is there, but your heart isn't. Your enthusiasm and expectation of a good career that you had when you first started this job is gone. So you spend more and more of your time daydreaming at work or escaping through activities like personal phone calls, the internet, the coffee or tea room, or other non-work activities. You may have even lost hope of ever moving up in that business or moving forward with your career. Another symptom of an unhealthy workplace is where hard-working go-getters and innovators are criticized, teased, or even laughed at. Your ideas for improving things are rejected and put down, not only by your fellow workers, but even by your boss or manager. This can become the crippling, even crushing, side of the tall poppy syndrome that wants to keep everyone down at the same level. Even if the employee who wants to improve is not going to hurt his fellow workers, they still don't want him to succeed at helping the business grow, simply because of their petty jealousy. So every day you're surrounded by insecure, backward thinkers who hold you down from achieving the career you could and should have. The final test in your workplace checkup is to ask yourself, do I make a difference or just make a buck? At the end of my life, what difference will my life's work have made? Will I have fully used my abilities and personality to help change people's lives and my community for the better?
Today, why don't you ask the one who gave you all your abilities to take charge so you can maximize them for his honor and other people's good, as well as your own. Jesus may guide you to a different job or keep you at your present workplace, but give you his strength, wisdom, and love to influence your fellow workers, to start changing your work environment into a healthy, happy one for all of you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ae
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pimerana mau pela o litio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Omnyangas whanawala so tofina nei so lua se furo February wa matala le telefoni mo ore kuwaia ala omi awane banga makala kuri telefoni tolu fitu tasilima iwa tolu ia olo mo fole vano lunga tato emaili ile on air at radiosamoa.co.nz e avano fo ile Facebook ma di YouTube ro de Samoa wala manai mai lo omnyangas whanawala nei tai au ia pe fa pe nga pisi le aso se fulu Februari la kau sanga ma vai le mis lang pis nga pis manga ya la ya le amata malu pito ya le sa so fa manianga ilunga le apia folinga le nei fo tai mi fa manianga la so fa now o sia watali o mensipati fa ai ono po Paulo Falenoa o tali matau mamanu rewa fa aftaile lo fa malanga le tua o ia fo ai mai nei tau sanga tele mo oe le atali na ia umi pelo wola mamalosi awale feanga yai mangaluenga tau sia lo to alua masio watali manuanga luenga o feanga ma oe le nei aso pati o lo fa angana mai lo tina o tile fa ai ono o papa toe ia o fa manianga na mai atile yoane
Leise o tātou whaamanianga lava fo ilunga le apia fōlinga e mai a Eliza Vailua. Fa fo lava le vi inga le tua o le ona mea umalava. Fa aftailo na lofa malona a auta itai. Ile soifua ma le ola le tamao le nei a inga. Po le to alua fo i a Paulo fa misipati. O le aso wa ato iai le tolu se fulu ona tausanga. Fa aftai le tua ono nei tausanga e tele o foa i lo soifua. Fa aftai ono mea le lei uma o lo e faatino i tutonu a inga. Ai mai se o lo walofa i so o se tasi. Ma tau te talo pea i lana afio i a faatu mawina pea na whaamanuianga lunga ia te oe. Ma ia fo ilo malosi a walo fianga iai mga luenga. Ai mai se o le tātou mafutanga whaapea ma ainga. Ma tau te alolofa tele mo oe. O lo whaangana ma whaamanianga mai se utina ia tele Ioane o Papatoe Toe. Whaapea na iau antis ia e te vise ma Josefina. Mai se utua whaafini e to atasi ia vise. Le to alua ma le whanau ma se o uso i Samoa. Ma le to alua ma le whanau. Whaasirisilia ia lo whaanga o se o watali i pele to atasi ia MJ. O pope matilo ai maise laumana mea ia Elisabeta i nei Manurewa. O le aso le dei tātou te oli ma fia ai. Vi ia le alofa ma le anga le lei o le atua. Ona uaulia manuia mai e oe le tina peleina. Tua mafa ta loto te leni lo waso soifua. Iva se fulu ma le wha tausanga. To God be the glory. Happy, blessed 94th birthday to the most amazing and beautiful grandma in the world. Thank you so much for everything you have done for us. Your strong faith in God, love and inspiration is a true blessing to all of us and many. We are grateful and so proud of you, Grandma. Trust this day will be full of joy and happiness you deserve. Manuia tele lo aso soifua, Grandma. Whaftai le atua I nei tausanga e tele, I anga le lei, toi fua inisi aso se tele whapene. We love you so much. O alofa anga mai yo ainga uma e le mawai mai Samoa, New Zealand, Australia, America Samoa, Fiji ma Canada. Ai mai se alau whanau, New Tapuai ma meto ma le whanau, Taito ma filoi aro ma le whanau, Taito Silia, Papali'i ma le whanau, Beawasa ma Pauai ma le whanau, Vilo, Filomena ma le whanau, Patrick and Sitoe ma le whanau, Taito Sefo and Becca ma le whanau, all your grandchildren, great-grandchildren and great-great-grandchildren. Manuia tele lo aso soifua, Grandma, tua mafa taloto teleni. Leise tatu whamanianga le runga le apia fōlinga, mai a reupena a muimuia. Manuia lo wasa whanau Danny Crichton, whamanuia le atua lo wasa whanau, alo whaanga mai o ainga Samoa, New Zealand, ma Australia, alo lo whātu. Manea. Ai, e pisi foi na so se fora Februari lia. Se vai ele calivaia foi. Ja so nos full February. Malo. Le lei e o tata famnianga na e ni falau, manuia fai botol nei aso e le fase breakfast to grandma no na so. Yes, happy birthday Grandma. Manuia tele tautua lo tutoeta vai ma Natasha Samoa lo atunu pele famalo faftai le lita au. Ya anga lele ali itato te feilua I se aso I luma. Mo le nei taimi a lofa tele atu. Manuia lava singa le nei aso soifua ma ia manuia. Bueno, but pese fa manuia tele pone nga mana fenga benga radio Samoa man po kalame maro le tai au le maro le tino manuia tele lava to wa soifua ma se fa na le so ina wato lua se follow ma le fa bino jolo jolo talo le tula e manu. I'll say
out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna see the deal. Oh, your phone reeks, baby, one of a meal. Still I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry about a woman, never in my life for a woman. Nisha vaengo le na wapisi lunga le tele le taimi le nei West Hapa State Highway Sumaleono, heavy from the eastbound traffic ya malanga yatulina Lincoln Road ya nai poloka pe afa awa watu anga ite adatu Messi on State Highway Sumaleono lava fo yolo o slow le traffic ile taimi le nei heading eastbound anga yatu Westgate ya malapasi o Royal Road Kume on State Highway Sumaleono lava fo moderate to heavy congestion inga le vaengo le na le town center ya eastbound towards the city o lo fa pena fona mai tawatu feo lolo le pisi o tato Rosedale on State Highway 1 southbound on Lanalo Yenai Poloka Matatu Utehavari Road anga yatu Gravel Road Ellerslie on State Highway 1 heavy on the southbound traffic anga yatu Lanai Ellerslie Panmure Highway fa penale fa awa watu Green Lane Panmure on State Highway 1 yo lena fo mai tawatu southbound flow faisi feo lolo le pisi ile taimi le nei Cavendish Drive on State Highway Luas Fulo lo mai tawatu on the southbound traffic o lo slow ile taimi le nei mai sela fo ilanga yatu Manukau off ramp fa pena fo ile mai tawatu Lambi Drive ile taimi le nei ai mai se fo Takanini on Great South Road faisi mama fa le traffic mo tato ia ai mai se fo ilanga yatu ile city bound o le nei fo taimi le tau ni sina vaenga yo le na fo I wasui lunga le awala sela ta vale tsuana saunga le mula fainga malanga ile nei taimi ya fa fonga mai pe musika malie Radio Samoa ina ua tu es fulu iwa minute ta leo le tu lai valu Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa. Flooding can surprise us when we least expect it, but you can be ready. Make an emergency plan for your whānau today. Know what to do, where to go, and how to stay connected. Stock up on water, food, batteries, pet food, and a torch. Stay ahead of the storm and keep your loved ones safe. Visit Auckland Emergency Management to find out more. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vaiaso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai fai o ta lai vaiva I le kilo. Tangania ni se fulu kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Jalo for the voucher roa, what the telling the naile o nanga e veni, more fat tangwai au kilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana o e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā fafine.
Wa se fulu nei tausaga o faatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na faavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaongaina e ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le aho nanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Ma wa foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Whakiwhianga o le tai ao, tai longo I pule, I le tautua moe le samas for lima I tola mo mo pakalame malo le tai ao, ina ua toi se fulu mo le 2 minuto lo tona tale, o le tu la valu, whaatawhiti o tatu tala mai sa mo, le nei fo I yaso pe tala valu I le tai ao. Nei mana tu solonga le tai ao, I le lofa maleanga le lei o le tala matai le langi,
Mahalo le pisi ngaruenga la tino wala usu juta mangaruenga o tai au. Mahalo le pisi le moe umi oile bel ka penga ingo ka meki kaya matua. Bisa la pisi ka meki la le yala. Ai vai o le fang o le maru le tai au ia alofa. Alfa mai te pena nei whanau la onga wha mole. Ia le leo ta penanga mo nei whanau. Ia o lo o whengai fo il to tela nei whanau mala ko a o ngā siwa wale Party Fest o le i kau sanga ba ngale lunga ko risi ma ia le lei wha manatu nei whanau ko anga o siwa mo ko anga whai mea o wha mo mone ngale alua siva ia saulo le fale saulo le lava fiula tamam sina fa ia kul mea o ngale mai se lo kile lava ia ai mana ia fo il wha manatu le nata vai teine matama manatua o mea mai tātou te whai e te tono whale a onga. Ia ave i eilau whaatāua, ave i eilau whaamamafa ua o nisi. Ia o nisi nao a tātou credits mō a tātou vaenga fo i LNCA. Ia tō a anga, whai lelei. Ia, so lelei le whaamanatu nei whanau fo lele langa e alo umol teimi o tamoiti i le onga o siva ai le isi teimi e whai mea onga. Ia ona lelei fo le tūlanga o onga tātou. Langa o tātou sa Moamal Pasifika e amata onga o tātou sanga ile orsiva ya la e pungo ngau sainga ma para langi ma inkia ya nga o foi do kau sanga fai suenga ya o nga fa de kon foi do ka ko ai o de fam tang foi e do se me le anga le o tamaiti siva ya mon Party Fest ai fa manatu ya ala lofa ya para ngira do ya orsiva maar fai o mea o wat sal tun foi tavai o la lava ye taimi o le o vasenga ile tai au fo ile le tonu a onga ia inisi na wa onga ia na fatu afa awa uli ilo le ia a matanga pa ola onga siva tamait ia asa tara noia onga va vai ato le o ma wal tato porkalame o e ile fa silanga tawa mai le CEO o le tangaruenga wa onga te lo lau tawhia ia onga umai Samoa nei ona o le tulanga i lula walta ia so o le talana ma le vavai atu o le ana maua o la tapuni o ma onga nei le na watu tala o le tau i Samoa nei tai o le te o le fitu o la e pa uti munga malo si pa uti munga i Samoa te loe mo mawina umai pa anga le tala pakalame le whaafonga mai i le atano i Samoa nei tai au a le oa tau di mai na le tato pakalame ia le whaasilanga tā ua mai le office silo pulenga a matangarenga wa onga manganuu ia le sunga ia au Chris Hazelman ia tulangana ia onga umai Samoa ia pe ona whaadia mai nei tai au ia mantuane le tanu talo wha mole o lo whaimpa uti munga le telo vaenga le tanu ko iki le misi sama yaso na tulanga o mafoti munga i Samoa al tulangana pe ona whaadia le nei fo i tai au fau ia wale whaafonga mai le tanu i nei tai au o le tulanga ia le tula mal presidente o Amerika ma le whelua ma le presidente o Rusia e pe ka foringa mai ala ka le fia mai mal presidente o le tunu o Ukraine ona lo yelon tanu e se fam talanga le ave Rusia o ya Donald Trump la ka wa e se ile tulanga e ile ke o ave le support Donald Trump o Rusia ia ko Ukraine se me mal fa le ton te lo ni sina li potile na ma le tarbo kala men nei tai o lo ye fola na fa sa o le vala fo in sa ona ia ile fe nga le e tau a fo le tai mile nei ina ia ile fa mali liena o atunu elua ina ia mafai ona vaua se unga vave ia ma se tali vave e mo volto o file mu le vala va nei o malo nei ia a fo atu lava foi ia mai lava foi ile a matanga ia pe lava foi o le si tau fua o le o fua a savai sa o lo kala lo makua mai langa o fua i kongu o la kungu ia wala i ona tupu le pisa so o le ala mai tau atu taimi nei o le foi e criticize Trump ia Biden i lona tau i le vaenga lava foi tulanga fa tai ia ma le handling o conflict is tonu lava Ukraine ia so o le tulanga na ia ma le vavai atu i meolo tupula langi ua ka ko vavai ku langi ma meolo i ai ua nga au vevesia makaua mele o i kausa iri po ai pule a langi ako ai o tulanga na iai na maua nei ua whamai Donald Trump initially potile na mai li kako kala le ngana Britannia il titilo a Donald Trump ma le langi atu ua peia le palemia mina presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky pe se dictator kalango
ngoa ngai ka dictator ya ku so ka o mako la ko se fu Idi Amin ya o ka manga lo langi ato ya ai ala fa mai le president of Ukraine le se sen nga fa punga fa mon wale va ka fil ka wale le va o Rusia ma Ukraine pero kwa o miari o ka wa ya ku o ri so ka fe fai si umi ya o me po me o sa bari lo ka sanga ri o pomoari e Rusia Ukraine ya ke lo la manga o ya Rusia ya ave o mai fa ngo Ukraine o nge ko isia ku ngo Ukraine pe ngai ya se ka fe lo langi o ka lo langi wa le se me o ko fi de mo nge ke o i e ka le se fo ia ka fo la ko tau e ka le sia o fa ka ngale ka o la ngaka ya wa e ala ngai ngale lo ka o e ka le sia ya wa la ngai le o ka o mai le media ala ka ala e BBC vile muang al ko pa sia to no minuto lo chalo le chula valo fa que fianga de taia wo fai lava sa e que fiu que alo e maua lava o sa ngamea no fai kula vai o e awe que ma kere uma fa no mai lo sa fa kuanga aka yo folinga aka ikanga aka mai fia o anga aka ya mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma sos kama kalofa e lo ilanga kalangoa e faso ma fa malo singa ia mangu ia meo ki faia ai le ole fai mai awaya kiliai wala aka ya yo le fofolenga aka yo folinga aka ikanga aka mai fia o angai aka ya mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma ku ai le siva maku ai si ilunga lo lima kiki mai lo vai venga ko uma lue ma fa ngalo ma fa ai si ilunga lo lima kiki mai lo vai venga ko uma fa kiki mai lo Kalau kinga ua fia ka milo Pula maya ke le bila Saula ka kusiva Aka yo volinga Aka ikanga Aka mai fia Ko angai aka ya Aka yo volinga Aka ikanga Aka mai fia Ko angai aka ya Aka yo volinga Aka ikanga Aka mai fia Ko angai aka ya Aka yo volinga aka ikanga aka mai fia ko angai aka ya aka yo volinga aka ikanga aka mai fia ko angai aka ya aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no iluma Tasilimo i votu amo Toe tolu mino tolo tora tale ole tu la e fo e valu sole. O le lo po fe o ka ko peseli ole. O ka fa mano si o fa mano si ngwa o ko i mari pesi. Ka fe la pesi. Mas si pesere nga makuta vai. Sa o. Io aka ko tulu mama aka. Ya le okay la mai la manga le ka fa le lol pesi Afrika fa mar sking or ka ya ya le ya to fanga meke fe oi ya wala ngala wala oi ya ole si la akali e o molol tana fa mar stino ta so matala mai Samoa le so luma fa malo si marca la pule tipo coco Samoa fa mai ya Alo, yo.
Matalemu, matalemu. Luma. Aya. Alu. Lunga lalu. Aya. Autafa. Aya. Vale. Yoi. Alu yai. Alu. Awal kaya Luma. Lunga. Aya. Ata. Luma. Tua. Au kafa. Aya, au kafa. Alu yai. Kau. Aya, ata. Lumba. Sawi tua. Lumba, vale vave vave. Vave. Au kafa. Iya. Lumba. Zolu vale fa, altafa. Zolu fa. Aya. Dua. Zolu. Aya. Aya. Lunga. Musikone. Baila yai. Lunga. Iya. Tahu tua. Mana valo tonu. Mana vai fafo. Totonu Tiger. Mielaso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. Soifua manuia le tātou tunu o whaatalofa i lau whaafonga le nei asa fau o tala mai Samoa. Ua whaasala tupe le whaamasinonga maua lungare tō whaamaulolo tā vita a mosa. Ma isi matai e tōtoro le fio anga o whenga. Le ana whaamao nia i le whaaiunga le whaamasinonga ia te sema o le tausanga umawai. Lo lātou le usi ta ia leo le polo inga. E peona sa whaatonu ina i e tā ofi le toi whaioni ngā ruenga i whanua. O lo fina wai ma le fio anga o le au wā. O le polo inga na whaia le whaamasinonga maua lunga ia o ke topa o le tausanga lava na te nei. O le soruro le nei vai aso na whafonga ina i le whaaiunga. A le fionga le whaamasino sili. Le fionga sa tiu si mativa perese. E peona polo ina ai matai na molia le to whalea maulolo tā vita amosa. O le fionga utu ta longa jali ulia. Ma le to wha ia fata roketi. Ma fata wa wha i tolutasi. E to tongi le sala tupe lua afe tā la. Ile le sitala le whaamasinonga. Ia le si di aso e se furu wha. E amatatu le aso na whafonga ina ai le wha i unga. Ai le tutongi po kosta le whaamasinonga. E tasi le afe e lima se lau tā la. Wa whautua ina le tū na whaasanga iai le tangi. La tau te tutongi atu i le tū na whauluina le mata upule nei tau whaamasinonga. Le tū lea li ima whai pule o le o wā. O le tutongi leo le ngai o inga na sori ai le polo a inga. Ai o le lima se lau tā la. O le tutongi leo le tālo sanga na whaulu. Na whina wai le tū na tua ia. Ina ia whaase ese le whaamasino sili mailo na tau aveina. O suenga o lātou morianga. I le tū lava i le tutongi ua whautua ina fo i le whaamasinonga le tū na tangi. E tutongi i le tū na whaasanga iai a lātou tua inga le lima se lau tā la. E mafua i le lātou tālo sanga na mana na oai. E whaofi se isi tālo sanga e mori ai se matai o whenga malo nā tani. Ma o se tālo sanga na te ena e le whaamasinonga. O ia tutongi uma ua whairo e le whaamasino siri le lauina o lana whaaiunga. Wa tu awa noa ai i tūna awai. E whiutanga i e ala i a lātou lo ia pe te tongi ia tau pele ai.
Ai le wha unga wa au mai wa wha ilo ai le fionga le wha msino sili. O le tu sili o na tā ua na whai ai le polo inga, ia tau sia i tu uma le nofo file mu. Ao tālia se aso e fufonga ina ai le wha msinonga, o whanua masuafa ma tā upu o lo o i ai, le loto i fale o le au waa mawhenga, ono se vaenga o whanua o lo tā ufi SS ai. Wa wha ilo a fo i le wha aftai e le wha msino sili, i le wha ato e senga watu ina atu e maulolo tāvita a mosa, ma matai na molia, ona o ngai o inga na latu whaatino maa fiai mea to tino anisi o ainga. Whaalia le fionga le whaamsino sili, o le tu tā ua lea ia teia, wa tau tino i latu na molia le seseo le latu ngai o inga na whaia. Wa tau toa tu nei le whaamsino nga sili le tunu ule lu i wha le tu la fono, ale vaenga wha ubu whai e pui pui a ia te tau tangata, e peo na molia ai le pā le mia ma min sta le kāpeneta, o le vaenga wha ubu whai o le wha tua i le atua sa moa o tasi, ma le fofonga feta lai o le pāle mene. O le autua o le whinaunga le nei, ia ave e sea le tofi pāle mia mai le sui whai pule tama e tai, o le tu malo wha pālo tolo to whanga, le fionga le sao wha pito, le fionga fia me na omi mata afa, i le maua le tu talo sanga ua le eise wha tuanga, ona ua le o toi le pāle mia le nu mela furisia, o le vaenga wha ubu whai o lo tu nei le foi. O ni vaenga o lea whinaunga ua li ipotia le newspaper Samoa Observer, leo lo wha ilo ai, o lo wha o ngai le tua ngai le latu whinaunga e vea o ni moni mau e lango, le latu lu i wha le tu la fono, whinangalo wha li o nisi o whai pule o le wha tua i le tua Samoa utasi, ini wha talanoanga i awala of so ta inga wha teknolosi le social media, wha pere saunoanga le pāle mia i le pāle mene, i le aso luas futasi o Januari, le ana wha ilo ai le wha i unga le fonga fitalai, e tu so le wha muto le toi e veo le pāle mia ma min stai to limora na kāpeneta, ma sui aloa ia o le latu upati wha upu whai. O lo mau le fina ngalo le to ono o min stai wa ave sea ma le pati, o lo ave pea i lato ma sui aloa ia, o le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. Pe ta ia o mai le teimi nei, e le tu ina tu lava i le wha msidonga se lui, e ilo ma au mai ai se wha i unga o lea whinaunga. Wa wha ilo a fo i le fonga fitalai, e le ai so na malo si anga, e wha anga fuai no fo ia whai pule to ono, ona ua na o le wha msidonga e whai a lea wha i unga. O lea wha tūlanga le wha msidonga se aso, lea e leo iloa, e wala waile me ta upu wa wha urua tunei e le vaenga wha upu whai, olo o ngaia le malo. Wa yei tu la fono o maru pui pui ai whana ui te lea tunu o mai ngai o inga sori tu la fono e a awhi ai. Lo lato tuputupua e a o iti o lato tau sanga. Pe ta ie leo asa fo ima ta upu tau sori tu la fono e mori atu ai le whaam sinonga. Whana ula iti e lalo le sfuru ono tau sanga le bātu tua. O le vai o sonei e tolu ma ta upu tau whaam sinonga. Na tutula i ai le whaam sinonga maa walunga lea tunu. Ni whana utamala iti e le vea i le bātu tua le sfuru whama le sfuru lima. Ma ua whaia i ai le wha i unga e ave o lato morianga, i le wha amsinonga o tupulanga televou. O nei le ma whaia le wha amsinonga mawalunga o na tangawhia o lato soritu la fono, o nei la iti tele o lato tau sanga. O le tasio i lato i olo tua ia le wha tama ia le afi po le malai o ni wha whangota se tolu, na taula i le wafu i sale le longa. O le isi o tama i titi o lo molia ni soritu la fono tau na koti, e fiso tai i le pauta wha saina o le aisa. A o leisi ta mai titi o lo tua ia, i ni soli tu la fono tau whai ainga po sexual offences. O le fonga ino la tu morianga le whaam sinonga o tūpulanga televou, e le ma whai ai e tusa o ai ainga o lea whaam sinonga, o na a wai le vasenga o tu sitala e lipotia o na tauru manga. O le mafuanga, o le pui pui leo le whaam sinonga ma le tu la fono, i a fianga o tūpulanga la iti e a fia, i ni morianga tau soli tu la fono. E tasi se mata ubusai ai se whaatananga le whaamsinonga ni tausanga utua ai, na a waitu sitala e lipoti tauru manga, o le ngai o inga sori tu la fono na tupu, na a fiai se tamai titi ni tua inga o sori ngā tu la fono, tau whai a inga whaamalosi. Pei ta ina matua tapu o na whaailoa, so se whaamtalanga ilo ai le na molia, whaapea le na fia. E whātausanga le a whaasoma i ai le porkalame o tālonga le malo Australia, mō le Pasifika, le Pacific All Sports, lana fisosoa ni tupe tasi li tesi ma le 5 miliona tala Samoa,
Po le valu se lau afe tā lātu pe Australia le fuafuanga. E ati na e aile au le kapi te to fitu te mai tai le manusina. O le whaafitai lea le ofisa siri o le kapi Samoa, le tō whase umanu Douglas Ngau Jang i le malo Australia. E peo na velo na komisina mawalunga do tātu o tunu, na te whaamautu lea fiso swani. Whaalia le ofisa siri o seanga le lei, e una i ai se tūlanga mawalunga le taumu whaiatu o le manusina, i ofi le tāmitu sanga le rolangi le kapi te to fitu, le HSBC World Series, ai meisi fo i le taumu whaiatu o le au te to fitu o le manu Samoa, i ato e ofi i lea tāmitu sanga. Wa whaalia le komisina mawalunga o Australia i Samoa, le sunga i a Will Robinson, o le fisoa swani rona malo se whailonga vai a lea. O le ngalu lue whaatasi o Australia ma le malo Samoa, i le ati na ina o tā longa, o se ave fua tā ua moa tunu e lua, ai maise o te tonu o le Pasifika. I le piso la au o le pulenga o le lakapia Australia o whailo fo i le langolongo mai, i le lakapi Samoa ina ia au sia e alo ma whanau o le tunu, se tūlanga mawalunga i le tā longa lakapi. Whailoa ia tai au mo le taualunga o le tautua le nei vai aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O le taimi le nei o le nā fo i wai ei tātou I le taimi mamafa o tātou traffic I le tae au. Crafton, Auckland City, mai tau atu o loo whai lava fo I sipisi along State Highway 1. Nga I atu fo I la lea I le vaenga le nā Auckland Hospital and Simon Street. Auckland CBD, whai fo I sipisi o lātou I le taimi le nei, tele nei poloka. Ia mai se fo I lea nga I atu le nā via State Highway 1, ma le State Highway se fulu ma le ono. I le taimi le nei, pea ma le fitu minute travel time. If you are planning for ile te whai malanga on Southern Motorway, whapena foi on State Highway se fulu ma le ono, tolu se fulu 5 minute. Pea ma le awhai tu la le travel time. Whai lava si mamafa, tele poloka, city bound from Westgate through to Waterview. Lake Road, ile taimi le nei, 6 minutes travel time. Mō tātou, Lambie Drive on State Highway, Luas fulu, whai si pisi lava tātou, lata mai I nei manukau. Ia mai se foi o leanga iatu lunga o le tātou motorway. Whapena foi, pui nui on State Highway, lua se fulu, whai si mamafa o lo iei foi matatu poloka I le eastbound, anga iatu I pui nui road, ia male anga iatu foi I le malai vaalele, whapena foi, George Bond Memorial Drive on State Highway, lua se fulu, mamafa foi tātou on a southbound traffic, le anga iatu le malai vaalele, Beta Drive, whapena foi le taimi le nei o le tai au, o Tahuhu on Great South Road, mamafa le traffic city bound I le nei taimi, Pakuranga Highway, busy on both ways, eastbound, o loo iei fo I le poloka le nā I le anga iatu Pakuranga Plaza, ia male anga iatu Reeves Road. Whapena fo mai tau atu Mount Wellington on State Highway 1, heavy on the northbound traffic, anga iatu le nā o loo iei delays Sylvia Park and Mount Wellington exit. Whapena fo mai tau atu Remuera, city bound, o loo whaisi poloka le taimi le nei, ia maile anga I maile le nā Green Lane anga iatu Newmarket. O vaenga le nā fo iwa iei nisi o vaenga le ala tele le taimi le nei apta avale tau tua nā taonga le mu, Manuel whainga malanga ina o 40 minute te aile tulai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le sifunu 5 I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malau whaftaile tino, malau whawhangaanga I le nei taimi o le tai au, o le vainga lata maile nei I le tala o le tau, I le vavai atu I Samoa, o lo tu mauna pa utimu I Samoa, I le nei tai au fau. O te lola le vainga na lena watu ele whasiti silanga lena, tau whaino atu le tara pukalame o tapuni o maa onga, peona mai le CEO. O le tanga renga wa onga maa kanu o Samoa, o tu langa na lo I le tau Samoa pa utimunga I le tunu I le so, vavai atu lua se funu matwhawa I le vevela nei taimi o le tae hao, e mawhaina o I le lua se funu iwa le tolu se funu degree Celsius morunga le vevela le e Samoa le nei aso. Ia a lua se funu lima I lona mawalalo, te whatalofa I paanga o malawa tāna pakalame. Mai mua mwhawhanga mai I so se vaenga le atunu, ia mara te talo ia saunga ne mūle atunu pele.
whengai matimunga i le nei fo iaso pe na lipitia mai i Samoa. Ia, whatalo whatu le to telo la tino lo mai Australia nei taimo na tai au ma lo la varsoi fu manuia whaftai le taria mai o le tautua i so se vaenga o lo tau walalam papa awai mano maota malawa whapena fo i tono ta valin whawhainga ruenga i le lamua i Canberra. Sifuli moro il malu o le ere nei vanga o le tai au le awhasoro na awaorang le leili tau le so lua se fulmar whale maurunga le vela o le ea i Canberra le so se fulmar tasino na maua lalo le mbalo le atino i so se vaenga o Sydney Australia malo la varsi fu manuia se furuiva o i il malu o le ere nei vanga o le tai au o la fasolo ina awaoe pa una I wanga ni so taimi lua se fulmar whaar maurunga na le vela mo o tau le so se furuiva i lona maua lalo belpone ma lo la watu o te le ia o tau sa whatalo fa mai le tai au to te alfa ya ke longa ke ale ongo mo to ne vanga ta ya la fa solo na wa le tau mo to le so sfulima la ele ma ru le ne vanga ta ya fa solo ina wa tu los futasi mo ru ma fa fa mo wina ya mo ne ya so sfulima lo na ma wa lalo o le telo isi vanga e Brisbane Stadium ma lo se fua a ma te la fo ina wa le tau tolu se fulu morunga le vela fa mawina le yaso se sulu mata ngo fira la te vanga Perth Australia tolu se fulu morunga o le vela fa mawina baba ya tu lua se fulu iva morunga le vela le ai Adelaide ala se sulu mata ngo fira la fa soron awa le tau i Hobart se fulu iva morunga o le malulu fa mawina mo le yaso ya mar fa soron pa uti munga le te vanga o Darwin tolu se fulu morunga na le vela pe fa mawina so o le te na vanga Australia wal tulango i le tau ile nei fa stofi o tatu ia se mal tala o le tau ia ile no fanga fa salonga radio Samoa ta ma ki ma kaura lo se fulu ile ma fan fana baba ya tu oka wa ma ngai o sul ma le la nei vanga o le tau o winga na o tau le so la fa salonga langi le lei awa o pa una wanga ni so vanga o ki lani a ma se lava le tu ma tu o Workworth lo se mo no mo runga le velo le mo o ki lani le so fulu iva lona ma wala lo tau pe au dia le awa o fo langi le lei tau los for lima morunga de vela tai hau fa sono lang de leila sto na imala sa mala so fu so so lulu ora na va so lo mana ya to fa monga yo tu na mai la mai tau ele nei time on tai hau fa fo mai na no so stuff on nei kilope ma na to mo wi le tau mo tau ele nei so fo ta to sabali hau tano tau radio Samoa so swani mai ai il Pacific Finance wa lo le tu al Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la bela be apalai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le o bal salau fitu fa lo fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima salau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa ilo talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu life atali se tali ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile o bal salau fitu fa lo fitu o bal salau fitu fa lo fitu apa na Michelle fa te fitio tala mai Samoa nei tai au o le te fa sala wina mo pe ta le tula se fulu ma le lua le so ia ma le fitu po ana nei ia anta tu sa ni le au le so ta au tu se fu ma tu ma lo si se fu la le fu da fionga ngan ma na Samoa o le tau lungo ta tala mai Samoa nei va so le ta le valu ai au ta au ia na fa fo na tu no le fu ma tu fa longo ia ta tala mai Samoa le nei fu stofi o le tūlanga rana ia walena whaelo atu le watauli mai na le tātou ofisa le press release ia ma le CEO o le taurenga o ngā manganu o Samoa au Chris Hazelman i le tūlanga ia o ngā alwhanau moreni aso pe alau te loa tasha whamon mora si lai ne iai pe au te loa lai tu maua on awa ia tu whaia o ngā ia o ngā ai nau tamiti le tau fia Io e tawai, ia o le tūlanga na iai. Le fo e lo o whautua ina mātua e tau fi uma ia lātou ia nei alo manai whanau. Ia ai o lo o tatala pēle vanua i whaia o ngā lātou ia. So o le press release pe ona tauri mai na le tātou official wawa ia tu tapunia o ngā umara malo ono tūlanga lolo wā o le tau o le tapunia ia umawa o ngā malo i le aso o te lo nei le tai o lena mai le press release le. Wāna pupuinga o saunga le mua whanaua onga ua whaiele whai unga ono tūlanga o winga lolo wā o le tau. Ia ma lapta ingo timunga mafa o lolonga ma savili malolosi. Whamoremore malo whaia onga ina ia whiapea ia onga e whamautu ina saunga le mu ia maidili leo whalea onga. Mo fisa a maisol te pena atu i
ni a fianga o tau. So o vanga na pe o na iai. Po joina matua mainga ina ia tau fifa na uti tonu o maota malawa. Ia matau mau ese mai au wala tele, mai tafe, manofanga tu matafanga. Ia mo le latu saunga le mu, o le atu inatu pea, ia whamtalanga i lunga o le nei tu lau. Ia mo le nofo si le fia o le malu le atanu, whaaftai o lo sainia ai au Chris Hazelman. O le fisili o pulenga, matanga ruenga wa onga, ma anganua. Ia, o le tulanga rana iai, a peo na iai le atanu. I Samoa male mafo timunga o lo o iai le late mane tele ale vanga le to fa longa atu nei so swani mai le la pia skaria ia mo tatou I Samoa ia talusia ia keren ko milionga skaria mai mo Samoa fa mo se kau fa le ia ko nga ia mako la kapi ele ngata le vanga ori ia fa pena fo vanga te mai tai e se ko le ia wa le lo foi be ale le kere ka alo mako kama mako king na ko mai fo e ngau ya Ngale ko ka o foi la ia le mako e ka o ia la ko ia ngasi se foi ro ko fu ia fa ngalo mai mako star fi tele I mean no ka me mikalo ko lo ko fo lo fa no lo ba ngai ke su swangi le un la ka pia ska dia fo le mo la ka pia le tunu ya le late so onai vanga nai sa mo mo le fa fo mai le tunu fa mo le talo I fo mo le tunu o lo fe ngai ma fo timunga ya manai vanga foi pe ona ta ul le press release le na mai nei ya mantuane le tunu la talo ia sa le musa mo man pui pui au lo fo ta mo tai fa mo ya le late for river ba fa lo tele tu la valu o si mai la fa fo fa feature nei vai aso ta to ma fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tala mea seu le seunga. Ao I le taimi e tāli wai le seunga I whanua. Ona talai leo ngaa, ma teu upenga po o mea seu wali seu. O upu e whao ngā e whai wai se saunoanga, ia po ni whetalainga. A toai ma mo ina ia toi fasila whai manuia. A whai e tala mea seu le seunga, ma whanto wha I alofa le tua, ma taitaina le whai ngā malanga I le manuia. A wai ai le maa ngao ma le maantui, I le ala e lama tia ai le soifua, talo sia foi, ia ta apea fatuati. Ua tala mea seu le seunga, manuia lau whaasausaunga. Ma ngaia. Aia. Si fa ma kunkus ya wai. Fai ma fa maulalo, fai ma fa maulalo e nga tele nei por kalame mo tatou. A wale fa ka winga fo sa kusi ma wangi upu ya nga war ba ku sa wa mo. Sa o. Io ele se ka e free mo oi. I ka ya uma. Malo. A vai ka ko kusi e fa ka winga. Mai te fa sa wa sa tu si. So nga mo ba fil fa mo le mo ka ko kusi official radio sa mo. Ele ya se si me ke mo wai kusi nga i radio sa mo fa mo mo. Yeah. Sal ai kala. E a foi mon mawino ma fo timunga I Samoa ia na fa talo pele na telefonia Chris lo fa tsma lenta ya talo fa ya Chris malo lava Chris a mai ole nei taiao ta mon yere de fo de tola bo yere tun ni taiao a ne fe men mau de cha tun ni taiao a fe mai o to o le masima la langi o to a fai e ma ngalo le masima pe a se mea e fa mai ai ele ai se mea e toe a ngai na ona la fo ina I fafo masokia e tangata a I mena le fem fai malo si le mo tatu nei teo a fai mai a
Oto, o le masima la lang yo to wa no winga different. Tato, o le masima la lang ya, a different tata ma fo to ya different ale se masima e de ma fiona ona to for de no me ai ai different ai de masima e to for le no me ai ale fe mai la fa me o jola o le masima la lang yo jo ai a fai e manga lo masima pe ase me e fa mai ai ele ai se me e to ya ngai na ona la fo ina I fa so di tangata no winga tato different friend o tato la le e to fo le le different la lang ya different o tato o ma si ma la lang ya tato fa na o le to fo le la lang ya different to ora le asoni fai tato ma le ma si ma la lang ya different friend tato ma na tato le tato ni fai tato ma le mana masimo le o le lalo langi a different friend tato mauna mo tato nei te fa mania tere tole to moto ko please my friend ne ya so far
o le Siafufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Amo, Se Kia Radio Samoa. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te mana o maua se lumana manui o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovaru se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovaru se lau valu o fitu lua fitu fitu. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Mau le tai fai o ta lai vai le kilo. Tanga ni se 10 kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susuma le fito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Tau tomo a reda Samoa sfuli me tolo amo a patono le tula valu tato molina tamai tila onga le nei tai au e se le ko le le vai fau tau tala le ma fai te tilunga na wala fa mo bode ma ya mau tino sa le mo na vai nga fa la onga drop it tamai ti mo sa le mo nei fa nei tai au pe se le boy tau wala mai a se e usu atu fa yo se sua vai au lo ta oto ma e tilo iai e dewa e se e ti solo Aina e alua tu lea I se ainga O lo o fai se lotu ai fai esa tau saminga Wa e mo le manava na o si toia ina Le lale ua mate la ina Foi mai seu palinga Ma sau filipilinga E moni e alava ita E te tala noa E te leiloa mana tole tawalanga no Tau fele li olo mana o E te ta'atua pe e te fia o aku Wa e whama walunga le poto wa e mawa Le ai maso wha au tau Tāua a mea oi ma filio le whai te au O whai ma whai a o ngā wami o ngā le tatau Wa pule o le au moe Ma lofia ka upoe Ai ino sia ai lava o Ai mai sa palinga, ma sa filipilinga E moni e alava ita E te tala noa, e te leiloa Mana tole tawalanga no
vea o Anu o le mao ua vava o Olo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiwolo tina i lo wha aso moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingoa Ai mai sa whaalinga ma sa feelinga Pe moni e a lava ita Pe te tala noa, pe te leiloa Mana tole tawalana noa Atu saina Ise apa ela pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapa sui O ni tamato maniti Apa ilava uatonu E uatonu ilo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti Apollo Te fai sao pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sawia la ia malolo totele Fia fia mai mai atatape Seyo pese pese atu ile ea Seyo pese pese atu ile ea Dr. Warwood is almost fully moved to la mon fafi fianga tai au no to lo se follow malima mino to lo to tala le to la e va to pa na mino to lo to ma no le tai au already some more day stoffi o lo se fully as of February on for long o lo fe lo se follow male lima va ve fo network ka usanga ia ia wala ngo February o le wile po le kamba pu o fanga sfumba lo fanga makua ia kengiro yang wadi ia mal kamala de longa luor fanga ngai e pupu wai o ia sini pupu ia yang fa solo kwai de vai ngaleo o maki ia molonga uso o laikikia o laikikia pelila fa solo ko le vanga o mema bayung ia ma ka ko maruru inga ko le ia yungin fe pu yu lai ma ku so ia so le karo sia ia o mai forngi ko sanga de maruru so le ko fe e manga ia fo ala male a ko nge ve kai mon ma fanga o mai fo de maruru so ia o le ave nga la me ave so le ia so ke ale fa mai la le ia e o ka sau la po e lo le ke le o ka fa o se fe ke le checker la ia e ale le so o nice winga na sa vadinga lo tatu ye nei o le aso o vevela o le aso o malulu o le aso o kim o le aso o la e fa penga anka ko wo ia a tu mawale lo fo le tu le ina lo tu se fo ma to malos nei ale le telen tatu tele noi au nanga se fo malolo ina a lo titi lo tele appointments na delay ia ono le fa tau ino nei vai nga ia le mo patience le mo tangata fo ile ngase ia walanga e pe antara no so po kala me ele fenga fa ko mai e maroro la ki me fa mo awake so nga sa fa mo le fa de ko mai fa mai o anki nga mai ki nga right ia Dicino ripotia. O faitionga le na le lo ia il temile nei mtanga vengo so fo malo lo ina me se la fo ia la tolo ngalo lo e fa mai. A fa pela o senga se sa ta una fa sa colonoscopy scan. Ia
ia e finangalo mali ele na oi o le la lo mai tau atu nei o le makua I ko a kele lava o tātou o le ua mafuai o na langa ia le nei fo I tu I le tele o tātou scans po o tātou fofuanga e le I mawhai o na whaatau nui ai mai se lale tu le gastro department I tono fale mai o I tonu a olo o palasi e le mamafa ua under pressure o nga o le kelo ngase mo o mia tonga fitinga o nisi fo I o laile lisi whaatalitali ke whai aku vai wa oka wa sauku wa lua sauku wa kolu le au whai o I lato o loo I lisi whaatalitali le taimi le nei mana tua lava la o le lava o loo iei taimi e whai recruitments ale mtanga luenga lava iei ale nei e awhia I mafo mai e ala kou la e whai recruitments I o ia e awhia I tatou o lea o loo talitali nisi o ngase tu ngai pei fo I le kānesa lato o nisi fo ina o ngase o lea o loo whaali lato le fia le taimi le nei so ia tatou la a tonu o se tūlanga waka kawanka ngai ia I whainga malo a tabai a waleanga e a ulu le tafe ia le selfuki ai kako umange e mamai manga nau ina ia maua ia fsoswani wai pe o nisi o lo whamtala ina foi ngase o latou matua wai e isi peingi pe genetic fo ilele ngase a whapena maliu le tamale kānesa maliu le tina le isi fo I tu ainga o kānesa tinga inga loa lalia o le lai manga o fo I ngau ia vave o nga maua le fsota inga mafo mai pele o maua fo I le kānesa ia a tūlanga le olo ia olo palasi aku ke le fale kong tawai tūlanga olo ia fo mai o le vaengana na maua fo le o to tele la to ia lo a fia mesa o fa mai na gastro departments or cancer ma wenga symptoms is ese o la to ia no complain ngai o tanga luenga se fo mararoina le ua a mauai o le tele I o tautonga ma tong fitinga e le whainwha tau nuina delay ia ona o le tūlango ie le ngā karishoki o tangata fo mai ia o lātou e whaatuna ina ia fo ito inga tong fitinga mana mia mo lātou nei ia o vaengana o lo tātou wa ie tono o le nei whaatuna o niusira lo tātou iai ai la le whautuanga fo le tawai ana tua la ie kako ie le lisi whaatalitali ai maua mai la vangoa ai le halu le appointment mana tua oi o loo iai leisi uso o laifia ola saka kawa o nga maua ia lava ngoa le a leo a vatu lava noa ia te oi so make sure grab that a maua lo lava noa a wale toi tu inga leanga o la fo iai isi o le fia maua mai ia le nei ava noa mo tato ia sa le o ana filen sa noa ia le pulinu o Aukilani Wayne Brown e whamanino vaenga o mafuai ona si ilon au e toi fia tamo mo le sia palota o le pulinu o Aukilani e whaia ia October so le oia whamanino ina tele o vaenga le titula tu li poti na mai fo lele e lona tantununga o melele umai na whai taruntu le mai i le nearly 3 years ago e mana o toi wha wau mo toi wha le leia umai si vaenga ina ia le lei ato Aukilani ia le umalanga ia term so I mean o mafu anga le leile fa manino ina pe ia mafu anga le oto e si e lona lima fialu ile palota le pulino Aukilani e le manga ia walanga de foringa mai tele ana vai nga le fo ina fai lona ia tule mai na manga o ia ko fa popongisi le le nga le ia o marka mi o mai fo longa term ia pe ko mang malo nga palo mana ia foi le tūlanga foi le whailo mai ia le ngata foi le malo la tunu awai mana tua o le voice o tangata lau tele e alai foi ona maua lava no la tau la ia e mawhai ei ona se ei no foi ia ai o le tu foi le kau ke wha ai atili o anyanga ia foi nga luenga le lei pe o pengi fiki ei tātou nei tangata lau tele ia penga o la kou masinga vaenga I titi ane o iai but mai tau atu lava telen swinga le lei foi ia na iai ile amatanga mai foi ia maltula I mai lava foi pe lava la na mai tau atu foi ile kau wa ia ke me fete na ia council lava la tau ia foi mal malo I tupe faanganga ma fantu o le tau ma fai atu ina ia faale leia ai mai sa lunga wala kele city rail link o le isi vaenga foi yo tatou transport lava ia e tele vaenga o le sa tau ma fai foi il pulengu inga ia faale leia mo le
fe malanga inga ia ai mesa tanga tala telo au kilani Yeah, wa ka ko umele ko ka vale au public transport ma au wala lu ia o vaenga na mfai ona so soani mai ai foi la le council ia ai mesa la ku la mai ko inga kalusia ia o ku ka sanga fo ia wale le ngisi me ke le fai ang asa aso futasi o ke topa le palota mole por no au kilani na ta ua ina ua tula mai Wayne Brown o le por no e limai vaenga fo le key policies titilo yai so or stop wasting money, take back control of the council, control organizations, finish big projects, speed up Auckland's traffic using low-cost, high-tech solutions, and make better use of the harbour. So o vaenga nai limo le sa pito lungo lana lisi o me mana o ye na ia fatonu inam fale il temi on tula mai so telo fala telo vaenga ia le mana o ia ko fale le ya tini ia fa popo manisi mai nga fe malanga inga mai stulanga uma ia pe ava to mana malona le falo tambo le pulino ila so sultaso ke topo to sanga le ia le ma Wayne Brown le kele oi io alu ai pele le nga e makua se ko inga 78 aya pepe olo makua se ko Joyce Fulano leiva pakala mbalo ta radio Samoa Spolima tola mo ko se vai bauga masiva meto ina
Tasilua tolufa. Lelei toi se fululua minuta lo jora tala le tulaiva. Ja o minuta na lo toi mole malu le tai au. Afa pea na o na fai lo poka la mele fa tafanga singa siol te tai o le kalesia Catholico. Pea na fa mane mai. O lo fa o pea ia tong fitinga e o mal temi nei. Ai ili potina o fai tau iai. Mi mitai lota loto mo te whaftai ai. O lo o ia mana tua ina lato o lo te talo mo ia. O stasa vaengan whai lo mai le Vaticano. Pe ona mai spokesman Matteo Bruni. O le whaftai le te tai o le kanesia Pope Francis. Ia mo tangata o malalangi atoa a whapeo e whafong mai o le tangata le te talo mo ia. O lo o mai elo na nganga whaftai. Ia mo lau te talo mal te talo lalangi atoa. Ia o whianga ia ma ngasi fo ile nei vai tai mal tausanga. Malo le no fo te salo. Ia. Al tulanga na o iei varsu tausanga o le soifua Pope Francis. O lo iei pea i le mao te ngasi pe ona iai. O vaenga uma pe ona iei test sa whātau nuina. Ia o lo o moni mawinai. Ia o lo iei vaenga o lo afia. Whangaina Britannia complex picture o vaenga lo wha le tonu. So laboratory tests, chest x-ray ma vaenga uma sa whātau nuina. Ia o lo moni mawinai o lo i nei vaenga o lo mana mia pea tong fitinga. Ia walo te whamano roi. Ia o tulanga na iai, so le malo le tino, te loa te le uma tātou, le ngata le Kalesia Catholico, a tātou uma o lo o whapenao na mantua fo'i a Pope Francis i le tātusanga, ia ma matatalo, ia, o ngau wharia mai ronga ngā whawhitai mō tātou uma. Ia pe o na mon mawina mai le Vaticano, ia, malo lava, malo whawhitai nei tae au, tātou whitai tunga tūta mga ruangal pesele mō o nei tae au.
lona tau api api Watua na iatu Foi nei le lai Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo Whakanga Leone High School on nei tai ao o le porkalame nā malo le tai ao a le Radio Samoa malo whaktai le atinu ia malo fo le usu Natasha nei tai ao fo malo fo I le whamalo si lau sunga le o manu ia tele le nei fo yaso Samoa whai mai le pese e le ngalo oe I le anga tātou tue whai loai fo I se malama momo I le lofa o le tua manu ia tele le nei yaso tō whai e soifua Tupulanga Oi Teide Matama Oi Olelele malele Oi Samoa monila
Tili I ole ava Tama E tau whaate Tama Tai e tiri whaku Inu ole ngā o Le keni tau whaingata Tua mia pa manu manu lei o Kela Samoa O mago le ua Le vai tui na mai dunga mau Tanu ai oi le na le tupulana Ko le ilo le whawai o Samoa Samoa mo le tua Le tua mo Samoa Le fai chơi na mai đâu mà mau Tao ai oi no le tupulana Ko ei lo le pa vai Samoa mo le tua mo Samoa Baby, lomani! Hey, hey! Oh! O te whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia alo mai o tālala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso tofi. O lo o su e leo le na whaau o manu ai se tasi o tangata I Clover Park I Aukilani I le tae au nei. O le mata upule nei reportia I le ofiso leo I le te au le lima I le tau na li lama e whaapea e ti ngā ina manuanga o le o wha manu aliai. O leo wa awi nātu leo wa wha manu aliai le mai reportia leo e taunu watu wa sola le na whaia. Whailo mai ei fo e le ofisa o le a wha o popo leo I lea no fuanga a o wha awa waiso isuenga. E lata I le tolu se lau wafe tā la le whaasalanga tupe, lea ua whaasala I le look sharp nā te tatongia, o na o le tau whaasese o le tau o loa. Whale o loa le nei walawi loa I o loa mo whainga pāti ma le tele o mea e mo o mia I asa uma. Ma e lua se fulu o na la I totono o New Zealand. Mai le komiso pisinisi, wa umi tele o le sa o le whainga o tau o loa. Ma o le a fo I waia I o e ina mo lianga nei, I luma o le whaamsinonga whaaitu malo I Aukilani. Wa whaasalai na te totongia le lua se lau iwa skululua afe ma le lima se lau tāla. Ma o se whaasalanga fo I le ngata e whai ona o le umi o le sa o le whainga o tau o loa. A o lea e iai o loa e o atu I le tolu se fulu tolu pasene. Le tau e totongi whaatusa I le tau o loo iai lunga o whata. I se tali mai le kamupani e tusa malo na soli ai o le tūla fono o loo ai ai fe whaatawa inga. O le tele o loa nei wato e whaasalai ma mea se o tau nei sa iai I taimi o le koviti. E mana o le minista o le wā I whafua New Zealand, Winston Peters e toe fe tu na I le whainga whaapāanga New Zealand ma le atukuki o loo iai nei. Saunoanga manino nei le minista na Nafi Wellington a o la ungai I le Pacific Island Political Science Association ma o lona manaonga I a whaia lava I le tausanga le nei. E le o toi pōse lilo I le tūlanga wa saini ai nei le atukuki la na ia lava whainga whaapāanga o tā ua o le Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership Masaina.
Ma o se whinga whaapaanga e le o talia ngō fie e New Zealand. O le mana onga o pira si le toi whetu utu unai. Ia whaia i le taimi lea e whaamana tuai le ono se fulu tausanga o le Free Association i le tausanga nei. Po o le whainga le nei o lo o whaatautai ai pēle a tukuki lona ia mālo ai u mia pēle citizen i New Zealand, tupe New Zealand, maanga wa ai whesoa soani mai le mālo o New Zealand. A whaia tau nuk le mana onga le minister lona winga o le masino au kuso i whaiai ma e le o se mea e lai titi. Ma tala whaaiu, e si lia ma le ono se lau wafe tā lātu pe whaalu le NZTA e totongi ai lo ia mo le whaamasinonga whaatatau i le whawina o le Transmission Gully Motorway le ana umane ai toi teo teo i tua. O le motorway le nei mātua Wellington e tasi tesi lua 5 piliona lona tau le ana tuai o na tatala ona o le whaatuai mo le telo tausanga. Silia ma le tausanga talu na tatala i le lua afe lua sifu ma le lua. Ai ave le au fai au wala le pūlenga le NZTA le tūla fono ona o nisi o ngā luenga whaapea ena i uma. A to ai masiaki o lo o aia ia mai le kone karate. A o ilo ai le nei mata upu wha ilo ai le tio wha avao malua New Zealand. O le ana wha alua i le NZTA. Le ono se lau tolu se fulu wafe tāla e tutongi ai ngā luenga lo ia. E ui le nei tū petele o le alavana to e teu teu i tua le mata upu. Fina o le sui o le NZTA. E le o yeisea a fianga i tangata tutongi la fonga. Tala nalo Radio Samoa, manuia tele le nei tala. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Palo se whamanu ia le tunu le nei taimo le tai au o le tau le nei tuina mai le officiala mai tau i Samoa i le titio afa 5 nei le tai au mo la stofi le nei la so luas furo February lua fe luas mo le 5 winga o le tau. O se vaenga whaatupulai o whitai inga o Savili ma timunga o lo o pe lunga o Samoa ma au mai au o Savili e marolosi o le lai to lau Savili mai mātui si sifo a timunga whapea fo William Whaititili e a fiai le atunu o lapta inga o timunga ma mafa o lo whaamarosi pea mo lau whanua o Samoa a fautuanga o lo longa o lo whaamarosi pea mo waitafi lava mano whanga e a whiango fi o Samoa lapta inga o Savili marolosi o lo whaamarosi pea mo lau whanua o Samoa fautuanga o lo longa i no whanga tu matawhanga o lo whaamarosi pea mo Samoa a toa o le wainga la tamari na taro tau ia mole atunu pele i Samoa mole nei fo i tae au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai
tua hulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o te le tu na oe Tau sao songi o la fusi i amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele la malena Afai olea la upele la malena Afai olea la upele Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa On 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Se fulu le mata upo le tusi o fata oto e feita wina ile upo le poto le neita e ao. O le waina, o le fata we mulea, o le ava, o le faa pisa pisa o lea, o I lato uma o e fa se seina ai, e le popoto I lato. O le mata uti o le tupu, e tu salea maletangi o le leona tanoa. O le fa ono ia te ia ngasala o ia te ia lava. E fai mavi ingol tangata ina ua nofo sao o ia e le fa misa. A vale uma, la tau te fa tupu te leina. E sua tia le pai e, ona o le tausanga marili. E aisi o ia I le tausanga sele ai saito ai le maua. O le atamai le loto tangata, o le vailo loto lea. Al tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totele o tangata, e taitasi o lanto malanga ina lona hanga le lei. A o aise na te loas tangata wha maoni. E savani mo le tonu le wami o tonu, e manuia lana whanau pe ama vai atu o ia. O le tupu o lo nofo ili no fofa masino na te fata apeina meleanga umai ona fofonga.
O ai e se fa pea wa o fa mamaina lo loto. Wa ia te au, wa te au ma wang sala. O ba ese fuai. O e fa ese. E fa tau inosia ia me lua i ova. E mawhaiona i loa le tama i lana mio. Pe asa ona le lei ma le tonu. O lana me fai. O talinga e whaalongo ai mamata e wa ai ai. O Yehova o le na whaia ia me lua. A wete nau na moe. Ina ne i whaamatiwa ina ai oi. Ia e matala. E te ma ona ai ni me ai. O whai mai le whaatau e leanga. E leanga. Waru ese o ia. Ona mita ai lea. O iei auro ma penina tele. A o la ngutu e iei le poto. O le iputa ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana me tuu whawhatau. Ona o le tangata ese. E sua mali e le tangata le areto na maua le pepelo. Ai muli ane. Wa tumu lona ngutu le ili. E whatu mawina mawhauwhaunga i le filifilinga. O le filifili le foi e whai ai taua. Wa whaali upu whaali lo le wa whealwa e ma whi ave ai. O lea, awane e whi whaawoa i ai male wa whaamanga pea ona lau mutu. O leo whetu ui lonta māma lonti nām e tina ia lana la mepa i le pō liuri lama. O le oloa ua maua whaata alise i le amatanga. E le manuia lea i le ngata anga. Au te whapea ne o te tau iatu i te ngata. Ia e whaatalitali ia Iova o na whaolaina lea o oe e ia. E ino sia Iova mea ese fuai. O fua whaatau whai mango e le ia. Mai ia Iova le mea uia tuai le tangata. O ai el tangata na te loa lona la maala. O le mai lei o le tangata pe atau tala ta alise i le me whasa. A umma fo i ana tautonga, ona sue ai lea e ia. E whata pe peina e wanga sala e le tupoto. E au maia fo e ia le mea whata vale i o la tulunga. O le mawhau o le tangata o le la mepa lea ai ova. O lo o sue i mea umma i te tono le loto. O le alofa marfa maoni, la te leo ina le tupu. E whaatu mawina lona nofo alii i le alofa. O le matanga o fie, o tau le lea, o lo la tau malosi lea. O le mamalu fo i o toia ina, o le ulu sina lea. O whaalawalawa o le manua, e wha mamai na i le leanga. E wha pia fo i tā, i te tonu, o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Oh Yesu na apa mai kona alofa matai taya tua uile sa olotona.
lalolangi uatumu I pua-puanga Ale tele mai o whaingata O Yesu na apa mai o na alofa Amataitaya tua unile sa olotonga O yaile filemu I pua-puanga O yaile filemu I whaingata O Yesu na apa mai o na alofa Amataitaya tua uile sa olotonga Sapeya'u o se fatu na tanumia Ai ua leola I le tele o lutia Ai ina ua sulumia o le malama lama Ani ia leli o umoe moe ua matala O yaile filemu I pua-puanga O yaile filemu I whaingata O Yesu na apa mai o na alofa Amataitaya tua uile sa olotonga Ioe e monialo o taola I pua-puanga Ai ole oli sanga e tupu pea Awane I o tapopole I batani Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aunga. E mawhai ona whaafai ngata.
Ai olo iai le matou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe e wha malo si au ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. A whai lo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Dr. Moderator Samos Faliba, Eva Tolua, more than 8 me on the tie out, Tadwa Sasi, the Totu, the Parkinson and Bowscore, if you feel 8 on the tie out, for just Malisunga, Tere Natua, Molipo Club and late tie out. Kiorana Tere, how are you this morning, brother? Talofa lava to you and all your radio listeners. Savai, very good to hear from you. I'm doing well, thank you. Very good. Okay, Tere, who is Parkinson and Bowscore, and what services do you offer, please? Parkinson Bosco, they're an organisation that have been around for over 135 years, who provide bronze, granite stones, etc., headstones. They help clients to envision what they're like for their loved ones. They also do renovations, restorations. They do full plot covers. So they offer an assortment of different sizes, shapes, and colours of headstones, tablets, and bronze plaques. To help out. Okay, Terry, how much do these headstones and memorials cost? They can range on the price. So with cremation plaques, they range from anywhere from 500 up to 1,500, sometimes 2,000, depending on the amount of artwork or photos inclusive in that, and up to the small to medium and large headstones, depending on the dimensions within the criteria of that section of the cemetery. So that pricing could be anywhere from 3,500 up to 12,000. So it's just a matter of getting in touch with our local branch managers to offer you some suggestions and helping envision what they want. And how long does it take to produce a headstone, Terry? To produce one, it takes 2 to 4 weeks. But given our current schedule, we tend to ask people if they can come in at least 5 to 6 months prior to when they need the stone locally, because we tend to be booked out 4 months ahead. We also ship to the outer islands, to the Pacific Islands. And so with those, we definitely would need 6 to 8 months, as we like to put them on ships 2 months prior to when they need them in Samoa, Rarotonga, or Tonga Niue. So it just covers any unforeseen delays in shipping routes, etc. So with those 6 to 8 months in the same time frame, also with customized orders. If people have a specific design they like to have created, we need that to be signed off. So that design needs to be drawn up, signed off before it's actually ordered in, and then that all our stones come from overseas. So it's high value granite. So the more time people put into it, the less flustered the whole process becomes. So it's good planning become good outcomes.
Okay, Tere, before I let you go, please tell us where your showrooms are and how can we contact Parkinson and Brownscore, please? Sure. So I'm here located at the Papatoetoe branch at 153 Wiley Road, the corner of Wiley Road and Puhinui Road in Papatoetoe. We have Luciana in Otahuhu on the corner of Mason Ave and Great South Road, Otahuhu. We have Debbie and the team with Adele at the Onehunga Mall on 106 Onehunga Mall Road on the corner of Nelson Street. We have Stephanie and her crew out in Glen Eden, opposite Waikamiti Cemetery in West Auckland. Sharon, we have out in Bush Road, Albany on the North Shore. And we have Louisa down in Gretton Road in Tauranga looking after our branch down there. And we do have a website, www.parkinsonbosco.co.nz, and the best number to contact us on is our toll-free number, 0800 733 433. Tere Whawhetai Tele Lava, thank you so much, Uso, for your time. Have a great day, sir. Whawhetai Lava to you and all your listeners as well. Stay safe and take care. Thanks you. Again. Tere Nātua, Male Parkinson and Brownscore. Tau tōma rere sa wasu lima vitola mono to lua se fulu mala iwa minu tolo to the tale ole tula se fulu. Le ngā ka koe eva koe molesi a whai kulane ne mo nei tae au. A whai ora ua mai a fo inga se senga la ngā se se nei tae au. Sanga iane mo le malu ole tae au. Ia, whai ma lia ngā wai o au. Sao yalo tau tango le pesile mo e mauto tasi.
Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaaso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatuatuaina i se taimi vave. Tā pena sau lumana i manuia, ma sue sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e amata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo ie o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisim tā upo ese e mawhai ai o na autawina i oe. Pili mai loa i le ovad se lau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-maili i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. Le Taiping, te tala le lala fau i Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa i se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā lai vai le kilo. Tanga ni se 10 kilo i le whata lai vaiva. Whangu susu 2 lita i le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa i la susua malfito Februaria nga i la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te mana o sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi 5 iwa tolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso. Oh, sada ke vini bayai. Ono ke vini akisa ine o kinani. O fea ke mga oyai. Paradise. O paradise ya. I ole sa mga ke vini bayai. E ke mga paradise pe ke mga oyai simya. O ke mga oyai kanga kale fenga na paradise. O ai le fenga na paradise la songi. Lewa vini mai. O yo pule kiuke Oi, ai anko. Ai anko. Oi le kalfong. Oi le kalfong. Oi fonge yo. Mary. Hi Mary. That's my niece. Mary. Lama wa kupu. Le olo anko le woki. Mala, ole ma ku fakangi se ngala veli. La bella, soal ama-ama. Ngano ka ini? Halo, ngano ka ini? Wala ko ka ini nga makamay kilisan niya kaya o mawili abad pa ko. Anko. Mary. Hello, Mary. Mary Lou. Se yung sa imayan kelfong ya. Uncle. Oi fa nga wasa. Oi fa nga. Mary. Hi Mary. Sa Samoa po se palan. Samoa po se palan. Dera Samoa. Wala tial ko. Falong oleh mai awak ke kaaron ke fong yo ngake vidi mamau. Leon mako ke fong e fai mape ka wilayo vai. Mary ro amakias. Mary Palum.
Kai mai o Mary Palu. Uncle. Mary Lou wa. Lou. Iya. Leo sao? Wo aku lang Mary Lou. Leo sao lo nga o nga o ko nga ko ke kangisi nga. Leo sao lo nga. Ako ko kangisi ay. Ay ke sunga. Oh, buku ese ke fong yo nga sao lo leo lu ke fong. Ang ay sao mangong yo mo ko. Yopo. O yopo. Au que son a manga ver que son le saule kasai. Kwa masau ke na manga. Hello. Ya o ko pole le saulo nga ngai lungai. Le market pole ngai ke wale sau. Pole fua. Ya, ai uncle. O ele o meri. O makiasi. Olha o cole o que? O maquiagem. Maquiagem? Olha a mama maquiagem le o sabe. Whakakanga mai le Pacific Love Band, whaatali mo o sunga le tautua le Radio Samoa se whululima i watolu a mo tātua siasi le tautua le taia World and Auto Limited le sunga Victor Malipoti le nei taia Victor, ma loro se fuoso. Ya, taia monia rau sunga tawai, ma loro la sa i ma loro tautua i le sunga, ma loro fue whakato. Ya, whaatalo whalau tapu inga man Samoa i me tautua Argentina, ma loro se nuu nisi wenu singa venga nei taia au, ma loro ansai. Alo pun nok tapu ya tu. Tai lava Victor mole nei tai au. Mali poti fa mole Victor. Okay, faktai man makau nok au le amata te tato profesini matua le su sendere to se nei tato sa i mato pamu o le va taside do sala di mabalu ka ko pisole sala do river ya mana tolo airport ka che sia play point ya scan to na tato fale lo apa pe do so card de so card de airport ya facility foi nisi foi ra tenga venga. Kanga ina koiro ata pei tro ta vale tono ta to pamu ngata koiro kon kesi
o le LPG e whaintu e whio loso fitu tāla te tongia. Ona tūro safa na se whai tanu mea o awane ngalo tu whai tatu tono tatiku sa wala o so wano sa wako tatu sei te mamaro se se data a kira tāla te morosa i tatu kope sini. O le tatu wharisindia o le matu tua tusi o le tasi li matoru i stamaki road awane ngalo rotu service ia pora ua justice service aga penga ua e o fuku te isi ngā ruenga nita au e to siaki ro ka vare po Dereia totoa, ia te rea ngā i koi ngā ruenga nita e au. Whātina mā tole lisi, o le lisi e dua i nisi, tole nisi e maurunga, o le tato poly lift, o le lowing, o le tato snoko, ngā tau whore tato pūpās. Ta se piki apu lawa toso se iu, no moia mā te pūpās i semen nei, taro whiwhinga, ia apa pēr tau se sau pā ali sa moa, ia sumai ta tanga koe nisi o maso pūpā fōro pēna tau numai i e raswa nafi. Tato whea se no piru pēs, wheo so whapi i tato wharesimia, awane ngalo, ia whale koe mātou te mawhakoro sa, whapenimia whale tonu, ni whaunga e liti, ni mōri ngā sula ma transport, ia whangaina koe tato scanner. E whale wāni e wasu tāla te tongia, i le tato wharesimia, awane ngalo lo whatauina koe mātou ta wadi tō mama ta wadi pō, ko mau koe mata wadi tuai, tak berlaiti sebab tato hawiri la po SUV cars, small cars yang ngasa po desa to hyper car pick up olo ye tato for Ranger, Hilux, Nissan olo ye two-wheel drive, four-wheel drive umang to man te ipala po luas furu maktas male listi umana listi luai lisi olo snoko mal papi imata to pupa apa pera tau se so pick up ya tanga kondisi tak balik do mo termine ita to tak balik e mawala cashback a pete whakaini tawale me e mātou tawale pō, tawale tua i mola wala utinga tupai ma ina matua a whati ta'awale, o le laisene au ta'awale, kuru māsinga lau tenspene a kalai sau sa ma i a mātou i le katua a whati ta'awale, me te poni o iwa ruku tu whā, toru lua lua o mi whai tasi whakiri alo sa mo pena tinga ruenga mātou o se swani, o le tato wharipau i le tasi ki te skuru peto o taro. Tapo o kako siki mefu masa masa sulima do mo se tako siki mefu tulu masu fa o le sai sulima sai sai siki kawana de amasa sai tako siki me e pai de ko suluma do suluma ngai lunga o kanga solo le temine tako speso mo le kako siki mefu le sai do suluma was fulu sai sai se fulu no la teli o le sa vale o ki ai o le provenza hela o le PT50 master PT50 male sai no tak balik na yofi tato siki me fuo dia was fulu le sai fulu no la teli lo fa ina temene e dua fa iba fulu la kuma ti pa o hotel apa te kele manga pa o tren pa ngama ku pa makta sa pole pale la po ele kene fa mo kali o le kene o me ka siki me ku nga o mo ko i malo pa ko fu la la ta lo no ta tuai awane ngalo asui pa ta vale fuila wala me pa sino ya mato ngata folea pa makta to kasena to bimba aka pe ngate mga asui yang iduma to bimba kai kon mato kana tulang mo oi ta vale ne be asole ni sen lo fil malima to sanga 3.5 inch le to ya ngate mo tulang pe ne to mata vale ya sumai ita to ta vale tata vale na lo pa u ile be asole nei tolu ka to finance of nga temene tade matot pay after pay le payment for winsport mantua su valu masinho HSV itato finance of nga temene itato la dua ole tato fatpa nga to ole tato please ni a telefoni itato fatpa ole o iva lu fitasi tolu o iva lu fitasi tolu o le numero te vile mai ai ia book by book for ia so appointment itato alignment en ngata pole su e pole sa to pa o ta vale mo ten nei e fa pelo ma vai mo le ma to no to ma yo fa por sim ma ni sa ko ma dio Taila Victor mo di foi faiva ole nei foi aso le to tu mo already samos for lima even tolo amo ta to si ile lo tano mega cars ke le yo le ta vale fellow feeling ala sunga tong sia Bill Wilson ma ta to li portal nei ta tong sia fa ta mo nei ta ma lo street for ya langi matati ya ila sunga le o to bai fa malo se fu mania fa malo non sai yo leo mai to watu wasui fo ile me ta to le tai au
Abe o al falo ngol ta tamanga fa lo tusi tu lo ngol. Ia. Ia ni sa finale ai ngai le usi tai se fa tuanga. Ai fa lava le to. Yo, para mo le. O Au koko, yo Nga toa ko me mo fa lo tusi la to via ya malo so ta fa malo. Ia malo tung sia fa fe kai ka kele iloa ia me. Ia sau no ia malta ripotil nei tai. Le nga ma tai te vai fa tai te la la sunga la mo ma to no fi pa au le tu la le tai au le bi inga la fa fo ia te ia. Te te ina me lo so fo fo il pulenga. Ale sui ponga te monta si mai beto lua mo. Ia pa penso i pocho tato o tinu. Ia le ne tato felo e langi mai lo tato papa. A fa malo se fu mo ni sa mo fa talo pa lama to sia i lava tele lava mal fa lalo fa malo flo mo via fa malo fo le tawa sai. E pia tan no atu tong sia le ni talo to tu fa tawa al tato fa tawa le tato benefiti ya tato benefit fo le amo emo atu no tato fa tawa po ni tula fo i fa mama abenga po ni fenga malo fo mo ya o le tautua lava tongsia e whaamronama tulanga uma Mental Finance ina ia e sila fia mea uma aile i whai alau whai unga e whai lau talusanga te whaawau whainga talusanga e whai e sila tu fia tongsia e tue tu muli mai le ofisa ai le whai e se tāwal una ua e malama whai tulanga Mental Finance ma mea fo ilele o mea la tupu mai lumana i ole a stock wai oe tulanga fa penga mo to tuanga la ono fa to batong sia o tau tatu tabale ele e pese la tatu tabale accordingly le tupi e mafai mai finance for example o tatu tabale light le ya fa fonga bel samo tabale light e o fa tatu SUV I can reduce the price between 1k to 4k il tabale taxi o tato piki apo e mawhainga reducing mai amata mai laba le tolu wafe ke io le lima i le ono wafe le tupi e mawhainga o sia mai tau lungo tau tato piki apo le winga langa whamtalanga tau sia a wate popole tele tau le lunga whamlama ta wale paisi su mai mantala ao mai e te manatua fo i Samoa ia le tolu tau sanga laba le ai fo i pese tu lama tau sia ia ti oi pa tulanga o tato atu fo ima deo nesu i fuanga ia ele ai lava se tu fa bonga yo ia te me tango to le tanga wole lava fa so ia na fa pele mai ba pa fa pa tala trabalha to sia wai o le sta lai no tabale ia ele se me tongi mo le siton to sanga yo o le fa apipanga fo i po le pasi ina la tabale ma saki la tabale wala sanga le bu po le bon fitness i luna le awala tolu to sanga ele ai se me e tongi yo o le maintaining la tabale po lo aseta auto tongi o le servicing la tabale tonu te sanga ele ai se tongi Samoa ia sila la oe ia tulanga e fa ngo fi ai e soi fuanga yo e ele si tonu te sanga pe fa ta watu so sai ne ta tu fa ta ba ale to fa ta ba o le meka kas manatua ai le tu ua le me data ava pe pasia ma fo ma pula tal sanga sai ni con kalate e sila fia me uma ai le tua lotoa ia e fa tumu fo imatange o la trabalho o lisi tulanga la toia te fia malam mai trabalho abisa mom tulang pa penga fili mai atungsia ia o le fo mo fai on mato fai talo sanga e fai lo sai abisa moa yo ai bitus fo la tatu trabalho abi pa fo lisi tulanga la toia pa pet pi malam mai bili mai atungsia ta fa so tele na wo benefiti e ma fai no so ni te oe ai mesel so sono tatu pulenga man tatu falta vale ya ti oi su mai mantala mai au me ana ba to tabale la to meu benz o pick up po youth o SUV la iti tabale multiplanga tavo po cars hybrid cars electric dele no tabale to no tatu lo to lano do tabale do mai ona tutorina e onisi tulanga on te manu tatu temi nisi tulanga fi mana mai ya su mai tala mai au ile luce lau Cabernet Drive nei papato to luce lau Cabernet Drive tem fai foi na bala almenta len lai ya film ele tuolo morto po fa finga venga ile oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu lima balu ta silua al telefonia tongsia olo tasi papituono lima vatasi olo tasi papituono lima vatasi ya manu fai bala film nei aso to bai tai pa soi fu tang sia fa te tele mo le potil nei tai au mo ni foi faiva o le nei foi so tofi ona pepesa la lo le poni ala va a ua uma semanatu
O ka ko nga mo nei tai au. Maria fai mo nei aso. Punia lava. Unai se isau e awa o leiloa o se mea fai. Ona o louta a milo ai le se itau tala mai. Afai lava ua e musu tau male ai lo ulu. I lo alofa e mafua i ata uku. Folinga mata ata na mafuai ona o tautala se mafutanga fia mo ile maria o loto na etali mai ualelei o aulava o si o sei o la utali o alofana o alofanei. Sunga o te musu ai le ai o nai mea pila o lunga lava o lo umimita wai uai na tava i le loloto le moana ina uala sisi au paanga. Sawia oe o lau pele wa umatu o so manatu ai aluia i le lalo lani e talisa pai o na maulaki e fina ngalo e le seua o le atua e le foifua o ua lofana ua umaita. Fia ole angata talu oitia le mafutanga faipea aoi mau iso semea aole nei lava ua e sola tia ita pe yo se polonga ai wilea o e lava maso alofa ai wilea so alofa. When you shake a radio Samoa, loa loa mai, washishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai vatolua. Radio Samoa. O te whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia alo mai o tālala Radio Samoa. E tomua atu I talo le aso tofi. O lo o su e leo le na whaau o manu ai se tasi o tangata I Clover Park I Aukilani I le tae au nei. O le mata uku le nei ripotia I le ofiso leo I le te au le lima I le tau na li lama e whaapea e ti ngā ina manu anga o le wa wha manu aliai. O lea wa awi nātu leo wa wha manu alia I whalimai mai reportia leo e taunu watu wa sola le na whaia. Wha ilo mai ei fo e le ofisa o le a wha o popo leo I lea no fuanga a o wha awa waiso isu enga. E lata I le tolu se lau wafe tā la le wha asalanga tupe, lea ua wha asala I le Luke Sharp nā te tatongia, ona o le tau wha asese o le tau o loa. Fale o loa le nei walawi loa I o loa mo whainga pāti ma le tele o mea e mo o mia I asa uma. Ma e lua se fulu o na la I to tono o New Zealand. Ma I le komiso pisinisi, wa umi tele o le sa o le whainga o tau o loa. Ma o le a fo I waia I o e ina mo lianga nei I luma o le wha amsinonga wha aitu malo I Aukilani. Wa wha asalai na te totongia le lua se lau iwa sulu lua afe ma le lima se lau tāla.
Ma o se whaasalanga fo i le ngata ai whai, ona o le umi o le le sa o le whaingo tau o loa, a o lea e iai o loa e o atu i le tolu se fulu tolu pasene, le tau e totongi, whaatusa i le tau o lo o iai lunga o whata. I se tali mai le kamupani e tusa malo na soli ai o le tula fono o lo o ai 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 fe whaatau wa inga, o le tele o loa nei wato e whaasala ai ma mea se o tau nei sa iai i taimi o le COVID. E mana o le minista o le va i Fafua New Zealand, Winston Peters e toe fe tu na i le whainga whaapaa New Zealand, ma le atukuki o lo o iai nei. Saunoanga manino nei le minista na Nafi Wellington a o la ungai i le Pacific Island Political Science Association ma o lona manaonga i a whaia lava i le tausanga le nei. E le o toi pose lilo i le tūlanga wa saini ai nei le atukuki la na ia lava whainga whaapaa wa tā ua o le Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership Masaina. Ma o se whainga whaapaa e le o talia ngō fie e New Zealand. O le manaonga o Peters i le toi whetu nai. Ia whaia i le taimi lea e whaamanatu ai le ono se fulu tausanga o le Free Association i le tausanga nei. Po o le whainga le nei o lo o whaatautai ai pēle a tukuki lona ia mālo ai u mia pēle citizen i New Zealand, tupe New Zealand, ma anga waa ai whesoa soani mai le mālo o New Zealand. A whaia tau nuk le manaonga le minister o lona winga o le masino au kuso i whaia ai ma e le o se mea e lai titi. Ma tala whaai u, e silia ma le ono se lau wafe tā lātu pe whaalu le NZTA e totongi ai lo ia mo le whaamasinonga whaatatau i le whawina o le Transmission Gully Motorway le ana umane ai toi teu i tua. O le motorway le nei mātua Wellington e tasi tesi lua 5 piliona lona tau le ana tuwai o na tatala ona o le whaatuwai mo le telo tausanga. Silia ma le tausanga talu na tatala i le lua afe lua sifun ma le lua. Ai ave le au whai au wala le pūlenga le NZTA le tūla fono ona o nisi o ngā luenga whaapea ena i uma. A to ai masiaki o lo o aia ia mai le kone karate. A o ilo ai le nei mata upu wha ilo ai le tio wha avao malua New Zealand. O le ana wha alua i le NZTA, le ono se lau tolu se fulu wafe tā la e tutongi ai ngā luenga lo ia. E ui le nei tūpe tele o le alavana to e teu i tua le mata upu. Whina o le sui o le NZTA, e le o yeisea a fianga i tangata tutongi la fonga. Tala nalo Radio Samoa, manuia tele le nei tau. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Yeah. It's your boy Shooter. Check House Productions. This one's for all my haters out there. The true story out of me. Who's in my moment Cecilia? Sau mole au lo kore anga, o sau mole au fai kakala, o sau mole au wali lea o pateni foi o le kau fa anga, o le au langa maa, male au kui pakua. Kau aku ile awali inga so le sei koe o mai kasi ua pei o kou ngi masta. Ma e wi foa makalu i o kangaka masau ke le lau kau kala. Kala ngoa mai nga o tomu a mawhanga, ele i o ise maumanga. Pabalu o ngi popo mawhai o sisaka, o pakele o le fia gangsta. Kango mua ise ako e lalanga, fai kala i lau musika, o le kala mongi lava o ke le ika, o le mea saoa i pala lo loko ua leva o nga o wilo ai. Kamai luma fōlinga, kau whaalaka mau winga, sili ai loa o nga whaaka kia ke i ua vapepe lau mika. Killer kala fai mai sori sura se awali faya, killer kala fai mai sori sura se ele mangalu, killer kala fai mai sori sura e kele mafaya uso le pepa e kia i se awali aya uva kilo le fa ama singo ava ai aku i se me uwale le fa mai wa ingo ole o langa soni ele o se me lilo e ke fiwe la fio kangaka lele kilo le kai nga o wila ma ai o e uso nge imulo lima la ukalingi wa i ila ua usi mai ai lau sila ele mafai o nga ngao ia e kusa lava uso peke sau faafia e koa kele e ko fia ai koa kasi lava e filifilia e kongwanga ngau whai aku ai. Don't judge a book by its cover. Ia wala ngā awa mūla o lima. Whaku fo ia oe, don't play with fire. Shooter. Kasi sau mole au lo kore anga, o sau mole au whai kakala, o sau mole au wali lea ua o mapini foi o le kau whaale anga, o le au langa maa, ma le au kui pakua, kau aku i le awali ngā so le sei koe o mai kasi ala. I a polo ho fe ai,
A ole fili fo ile waka uma fai kiri ya wae ke le mafai ole ka alonga wa masangi ai se fa alongo longo I makai o kama makukua nga asa ungua mai sole fai lava sima ai fa mau mau mea ka ua uso mafalongo mai ka ua ku ile ke mongi asa usau malosi sau male mea a kola ngola uva alele le mafunga ka ofi ka ukala ku